themselves in an elevated position in the points and the placements going into game 2, nowhere near as clean. If they had an uncomfortable start here, lost their players, limped away, would have been brutal. Instead, the egg is on the face of Ulf, as it will only be a duo that remains. They're going to have to play in positions that generally are going to need a lot more firepower to hold down those more open areas, the dips around that zone, maybe some of the compounds, the buildings in that area. So you have to try and find something, keep this one going as the zone coming on through. For the next pot for our stage 2 zone. Is it going to be hard? Is it going to be difficult? It's very firmly on the south edge there, Jackie, but it keeps a lot of land in. We're moving away from Yasnaya Fields. We're moving down towards the farm area, the positions east of Potato Hill, and those shelter positions out on the east side, I think are going to cause a lot of problems here, because we've got so many teams on the northeast edge. RRQ are already posted up around that area. It looks like they are retreating a bit, though, but a lot of teams are going to be trying to move in from this northeast side, and it's going to get messy. It's going to. That's a John Allen guarantee. I don't joke about mess. You can trust those. Man, it's been a bit bumpy as well for a squad like 721 GS, right? You see their POV here. They had a few games back during the group stage where they were able to sort of harass other teams, still good elims, and have their head on a swivel. I was thinking maybe they'd be able to elevate themselves in a bit of a generally considered weaker lobby where there's opportunities to rise to the occasion. Our top team certainly have. For them, still down towards the bottom side of the pack in 12th place right now. Got to give us a little bit more if they want to keep themselves in it. Wrap over from Tianba as well. They're going to be on the move down. Can it be the Free Peats already eating good today? 47 points in this game. So far ahead compared to the next close squad, which is that tied second podium position between Alula and Goat. So they're really coming out to play. It was 108 points was the record set by Vitality in a single day. Yep. And I feel like I brought that up maybe slightly too early in the day, but if you're on 45 points in 2 matches, simple multiplication tells you that you're going to get there, right? Welcome to the stream. A little bit more on this game. It's safe, but still, like you said, in the position in the northeast side, they're fairly isolated. They can maybe chill out a little bit. I thought it was going to be the northeast side that was going to be a little bit messy, but that seems to have rotated down and split around the prison. Instead, the positions to the north of Milter are going to be much more chock-a-block with our players moving out the walls from Milter past Kiwun DRX, who did actually rotate over the water into Milter, which was quite interesting. They were able to jump on in and force the teams in the area out wide. AGAL, who went across that bridge early on, of course, going to that Milter Power area. They went out all the way to the east, and they have now slung into a pretty solid position. It was Kiwun DRX who were the team to sort of divert them. I think for KRX as well, right? This is sort of the middle portion of the day where you're thinking, okay guys, got to lock in a little bit here, get a bit more energy, some wind back under the sails. If they want to push for more, locked in last place right now in the overall standings. Not the dream whatsoever. We'll see as the zone comes in as well, if there's going to be any benefit here, if it pulls up more so towards that north side. No. All right, not too bad in terms of the positioning for some of that more central squads as well. Non-Shin Red Force once again got themselves set up early. There's only Dopeness that were in amongst the set of 2 players from either side. Ulf near there, Fury instantly rotating off the confirmation of the zone, and Tiamba pushing down as well. On that east side, look how many teams are moving around that Ulf position. Dopeness just about snaking their way over the top of this one. Remember, Ulf only on 2 players, so really can't do too much to stop this. They're just going to have to hope that they can win a fight. In the meantime, on the southeast edge, it looks like Kiwun DRX having a tough time of things against Alpha 7, as 2 of them have already gone down. There's really not much more for them to do here. Hoxie wants to try and hold his nerve in the face of Alpha 7, but they haven't lost a player yet, and they're not about to start now. Carrillo able to find the final shot, and there's a burn down on the last player for the South Korean side. I think that's by far the cleanest take we've seen of a compound from Alpha 7 today. They get that one done, John, but it doesn't end. They've effectively rung that proverbial dinner bell that's baited over RRQ. So for Alpha 7, they'll have to keep on fighting
Furia pushing over as well with AGAL in their line of sight. Height to play with, so at least advantage from that. Leo has limited meds as well. He's going to be able to top himself back up. Fein wall of smoke between them. Good bit of open distance. If that peels off, Ayala's usually clean for these. Going to somewhat peek out towards the road. Just assess the situation, see if there's room for a couple quick shots. I feel like they're going to be okay for the time being, but with Wolves moving in from the east side, that could potentially force Furia to crunch in and lose influence. But are the Wolves going to stop there, or are they going to try and keep going a little bit deeper into the zone? I feel like they're going to be more of a problem for AGAL on this situation. And indeed, they do head further and further west, getting out of dodge. So Furia can continue their presence. And the Wolves actually managed to get through fairly securely. They are only playing as 3, but doing okay, I think it's safe to say. And right on top of the final player from Dopeness as well. To try and make your way into the center of the zone. I'm surprised that the Wolves have gotten as far as they have here, Jackie, because it was a kind of crazy threat through all of this. It was probably helped by the fact that AGAL and Furia were both looking at each other. We're a little bit isolated away on that fight, so they just moved over the north side of the ridges that sat there to get into the spot. Good read. It could be a good reposition for Alpha 7 as well. Good. Last time we saw them, of course, they had that great injection back over towards KRX, cleaned up on the compound. They were briefly met by IRQ that bailed out on that one. Alpha 7 chasing down Yangon, at least one of their players. They're going to get away. Zone crunching further in again as well. Dead center set up right now from Nongshim. Red Force haven't had to move or fight for anything in quite some time. And they got 4 of their players alive as well. This is pretty decent news for Tianbo, although that less so. They have taken a knock onto QZZ. On that eastern side with RRQ bearing down upon them. In the meantime, Furia and AGAL starting to come to the forefront of the fighting. As there's 1, there's 2 knocks as well. A flush coming through from Igors. And the nades can't quite repel them, can't quite rebuff them in time. And Maple trying to stand against an onslaught from Furia. This is tough stuff. XCZ also feeling the brunt of pressure. I think that might be an off angle coming through from Yangon Galacticos. And what can you do? A nade over the back does tag, but doesn't quite get a flush or another knock. Yeah, just a bit of chip damage. Not enough to punish him with. Chief going to step back up with one of his own as well. Dashes it onto AGAL. That's more what you're looking for. Now they can compress in and try and collapse upon the squad. AGAL going down swiftly as they will lose out. Removed from the equation here as Furia are still standing. On that south side, lining the roadside now. Well, more of a path, really, if we're honest, but we'll be able to use that ridgeline that was protecting the Wolves on their rotate, potentially to launch themselves forwards, but I don't think they can do it fully just yet. Instead, they're going to have to worry about their south flanks and their west and east as well. Alpha 7 rolling over, trying to take on the other Brazilian side. They're not quite getting fully stuck in just yet, Jackie. They're calming things down. And hit the deck, belt buckles, meeting dirt. Vitality गरेको काम के हो आज केनमा गर्ने सोचिरहेको क्या? A lot of noise in the arena right now. Here at the Kadir City grid, it's been getting pretty fiery with the energy coming out in support of Alpha 7. Meanwhile, Go Team taking some shots. That's a pop off from the fans over in Yangon's corner. And rightly so. First elim on the board there for Smile. They want to hunt for more. There are goats out to the west, and they want to find them. Irina and Al-Ula now coming into conflict. Remember, Irina losing a player on the drop, so they are as 3, and 3 players from Al-Ula bearing down upon them. A 4th to join them pretty swiftly too. Nades not quite connecting on the first form of the hold, but 2 immediate knocks come through, and the flushes are brutal and coordinated. 2 now players for Al-Ula on the back side of this fight, but there is a 3rd party from Go Up the Hill, R3B, now the last to stand for Al-Ula, and Irina hold their nerve with a beautiful 1-2 punch to kick things off, and a lovely shutdown from Turney K for the final elim there. There was no way to get into that compound. No, not for love nor money. Couldn't brute force their way through, but talking of which, look who's in the back line.
GOAT team's representative, the solo, of force, arms the nade through the doorway to try and deal damage. That's going to be the spread for the molly, making it uncomfortable. Another one bounces just off the periphery, trying to thread the needle. A further Molotov goes in, keeping them guessing. 3 nades in the back pocket as well to cycle those over. E-Arena sat, just hoping this shrapnel won't end them as they cower in the building. More nades being layered on down here from Force. In the meantime, players around them looking to move away from this fight because the circle's gone southeast and you do need to get out. A bounce on the final nade and in he goes. The DBS in hand, looks for one, but he can't even connect on the first. And E-Arena stay alive as 3. They have to get a move on though, Jackie. They've got 30 seconds, or well, a little bit less now to move before this zone is going to shut them out. Decent distance to try and conquer as well to get over there, so it's not an easy pathway for them. The solo representative of GOAT team there having it all blow up in his face. Ironic after how many nades he throws. But it is what it is. In the arena, if you thought you'd finally have a safe exit path, no chance to egress yet as DK come back in for even more. 5 nades in the back pocket. Let's see if you can do better than GOAT on these. Chuck in one straight through the doorway. Smoke out as well to provide some semblance of cover for them. Easy for Bad Boy trying his luck. They're low, they're trapped. I mean, they're going to be ushered out by the zone. You've got Cycloud up on top as well for Yangon with potential chance on the periphery. Are they even going to get out here, John? They try and jump in the vehicle. They got a lot of distance already. 2 players from E-Arena moving away. Schweppes may be the sacrificial lamb. They have a vehicle that they stowed earlier or were aware of earlier. Geeky are taking shots from the off angle. I mean, Geeky are spending a lot of time outside of the zone to try and make this one happen. The fact that they've let 2 players get away and they're taking shots from the third party is quite nasty. Schweppes may be able to hop into a vehicle and get into this one, depending on what sort of stim condition he's in and if he's taken too much damage. But yeah, for E-Arena, I feel like Geeky may have overcommitted for it, and instead they're losing more than they gained by quite a long way. Yeah, I mean, you can see the knock-on effect, right? Smile just being able to third party onto this with the backup of Saycloud further ahead. So for E-Arena, the trapped for so long. Every time they get past one squad, another one comes over to punish them once again. So they're farming points off the back of this with Mormon going down to the play zone. Schweppes barely pushed out. But there's a timeline where he's the only survivor left for Geeky. Fragmented off the back of their engagement. Results in the last man falling to dopeness. Ooh, north side, 7-2-1. GS and Tiamba going toe-to-toe, and right now, Tiamba don't seem to have anything in the back pocket because they've only got 1 player now left standing all the way on the outside. And could our top team finally take a tumble? With 3 elims, they'd be going down with just the 1 placement point. He's trapped out in the blue, behind the shack. Gets the first aid, and the smokes are there. Might be able to dart forwards, but he's already taking a lot of damage, and the blue zone's right on top of him. Jackie, it's gonna tick, it's gonna do it. And Malik gets the final blow. Finally, he's able to take it down. Oh, it's actually the play zone, so it was the play zone tick to take down Tiamba. 3 elims, couple points. They're up to 49 now. Still a very hefty total. Cut short the storyline of a triple from Tiamba. 15 to average It does open the door for other squads to raise themselves higher up in the standings now. Potentially a game where Furia could keep some of this good trend we've seen going. On Shin Red Force, they've been pretty blessed by the circle crunches we've had over the course of this one. Haven't realistically had to vie too much for control. Still got good compound set up as well. I feel like this north side could potentially be quite leverageable for a deep run into the game. It may not be a winning position, but it would have been brilliant for Tiamba if they'd been able to hold it to convert another strong game. They lost a player earlier on, though, to RRQ, and I feel like that was kind of the major changing point, that inflection point for the squad. Losing that 1 player, they lost the ability to have the full force resistance against a full crash that came through from 721 GS. And if they'd had 4 players, I think that would have been a different story. And they could have been the ones on this north side looking to line everyone up as they roll forwards. Sight for sore eyes for the Alpha 7 fans, you'd imagine as well. Still alive in this game right now, they have the 5 elims to their name. Ooh,
Ravo with a peek out. That's the hovercraft gone, and one more member of Yangon Galacticos, taking them down to a triple threat with a backdoor assault as well from Furia onto the sideline. Making it a bit more scary. Landing not quite on top, goes a little bit too far there. Igors wants to try and connect, but I mean the damage is pouring in from Furia, from Alpha 7, and Yangon Galacticos are trapped. There's nowhere for them to go. There is no easy way to move forwards. I think that might be E-Arena out as well in the meantime. Up in second place on the overall standings, but Furia, I think, now guaranteed to be surpassing them. Yangon Galacticos want to try and stop them at this point, and they send straight over the top. Furia are going to have to face off, but Yangon Galacticos not quite able to punch through. Igor's still left down in the dirt. The drop down's just too strong. Yangon cannot get it done. Furia fighting tooth for now and looking damn good whilst doing it too. But you've got to get your man back up. He's been a huge part of the roster, but taking shots from RRQ might cut that storyline short for them and leave them in a worse position. It's good damage. Here's the push up though. Oh, the net over from Chief. The spear of Furia strikes into RRQ. And there go the rounds, finding that flush as well. There is a knock over onto Igors. Oh, sorry, the flush coming through. Ayala does go down as well. Silence trying to make a break for it. Out wide, can't quite connect with the front bumper, but draws some fire, gives some protection, makes a little distraction. Chief is going to fall, and RRQ are going to win out on this trade. In the meantime, a massive flex out coming through from Nongshim Red Force. Really timely as well to flex away from their position, to get involved, get stuck in, and will be able to clip the wings of Alpha 7 somewhat, losing at least one. But there is a knock, there is a response. However, Obscure also takes that tumble, and Tizzy will potentially find this res if Forever and Carrillo can't get a position, and Lapar could stop them doing just that. The hillside lead onto it, Ravo exposed from the backside. Nothing good. Oh, it's an easy takedown as well to Obscure that was knocked prior. Such little HP left to play with for Alpha 7. They're not going to be remaining alive for much longer at this point. The split from Nongshim was well timed and well executed. Carrillo, all that remains. Oh, barely missing on the drive up. Trying to bonnet in with a vehicle, firing off warning shots, but that's all they are, just warnings, as they're gone again. Out in fourth place on this one, leaving our top three squads remaining. What a timing on that for Nongshim Red Force as well. That flex out down to the south, really, really instrumental. It gets rid of Alpha 7, and it felt like maybe they were going to lose one or two players there, but the RRQ peak over the ridgeline kept Nongshim safe, and they have managed to get that res, get back to their compound, and back, more crucially, to the circle as it shifts all the way up north, and RRQ are going to have to make a mad dash here. Nongshim licking their lips right now with how they played this one. Early game was good for them. Weren't really contested too much. RRQ getting hit by the zone as well, so it's just getting messy out there. I think they're just going to leave him. For RRQ, they're playing as two. They're already sprayed out in the open. Another knock sent their way. And 721 GS want to take down the player on the south side. Rayhan should have angles on this, but there are shots being fired back. Nongshim Red Force do have the toe sight, and will be able to clip those nails. And that's going to leave RRQ out now. A 4 versus 3 from the position that Tiamba were holding against Nongshim, who have been in this spot for the longest time. 721 GS had some moments of greatness in the group stage. It feels like if they want to try and revitalize themselves and prove that they can go further, fight for an opportunity to finals, this is a game they need to win to get themselves in that headspace. For Nongshim, it's more of that consistent force. A team that we know can go above and beyond in a position to do just that, with the advantage of not only their position, but the numbers as well. Battle of attrition on their side, John. This is a jump up to second place on the cards for Nongshim Red Force. For 721 GS, it's a chance to try and join closer towards the top 6. Early doors on the tournament does mean there is incredible amounts of volatility on the tables. Nongshim would love to try and rise above that. That's exactly what they're looking to do here. TC with the flex out, even though the monster truck's gone up in smoke, is brilliant, because there's still two players who have to crest this ridge, who have to get across the road for 721 GS. And when they do,
it's open season. Nongshim are going to be on the hunt. There's been some great reactions out of them as well. So if it comes to a fair fight, I feel like I've got to back them from some of the angles we've seen. A lot of talent, gunplays through the roof right now for this team. Coaching staff watching on as well. Fingers crossed and hoping for the best result for the squad. Seems like there's still a decent amount of utility left in the back pockets there for 721. It's going to be the smokes over, create a pathway, smoke wall up on the roadside. Vehicle to play with for the rotate. Do they have the cover though? Can they get there safely? The cannons start to fire. The nades are pouring in from TZ on that off angle. They know that he is a vulnerable position for Nongshim Red Force. So if they can get into nade range of him, that might change the dynamics of this circle, Jack. Nongshim Red Force also do need to move forward. They haven't managed to deal a blow to strike a player down on that crossing. So now they need to go a little bit more bread and butter. Thing is, if they're thinking this is the vulnerability, I think in reality it might be the volatility they need to open this one up. You expose yourself for even a second, that off angle, he's so damn crisp with it, he's going to be punishing you towards the side. His nades as well, every time just eating away at them, draining out some of that additional medical utility. That circle's going to start to crunch in. Really going down to the wire on this one. Nongshim do have the more central position with their forward spots here. Not too sure how many nades are in the back pocket for 721 GS, but doesn't quite go the distance. TZ also lobbing it on in. The volley starts to come on through. Remember, the numbers are still in the advantage of Nongshim Red Force. Oh, that looked quite good. That was from Hyunbin on the back lines. TZ starts to move and Alico clips him, immediately shutting him down. A really good opener, but there's a nade in response, and Hyunbin connects again. Up into the sky. Oh, he bounces it down. Alico's going to be forced out wide, but no one's looking. No one's ready for it. The flush comes through the Malik. And it's a 2v3. Scary scenes off the back of that. Panic stations. Fumbles with an 8. Looking for the reset on the follow-up. That's the last one. Dashed in towards Nongshim, hoping to deal some decent damage. They're being constantly peppered by these. Molotov goes over as well. Grenade. Just decent damage, but no conversion. Another good back falls. This isn't looking great now. Down to a solo track in an awkward angle. Shots over. Can't quite find it. It's not enough as Nongshim see red and get that one done. The aggression pays off. Taking the chicken dinner and getting free. Some really timely maneuvers coming through from Nongshim Red Force. That flex out to the south with the duo to have an impact on the fight with Alpha 7 was so important. RRQ as well were forced to stay on that south side. The subsequent circle shift all the way up to the north does help them out immensely, but even if they had gone south, they had that outpost, they had that opportunity to move forward. They chose their timing perfectly, and every single step, it felt like they were in control, it felt like they knew what they were doing, and they had a backup plan in case it didn't go to it. Good time to life there, a team that again, you know, we know can rise to the occasion. Inside of that game, they rolled the dice perfectly with what they were given. Really loved that one split where they pushed out as well. Right? That was kind of a pivotal play where you saw not only are they happy to just play with their cards close to their chest, but they need to split off, take aggression to a team that if got far into that game, like Alpha 7, we know they're very volatile. They can make big plays. You've silenced that early, not left it in their hands, John, which makes a big difference for them. Absolutely. I mean, you take away agency from other teams, you're going to be in a much more predictable scenario. You're going to be able to find those paths to victory much easier, even if you have a little bit more of a branching diagram, right? You are aware of exactly where you need to be going. Triple thumbs up. Not going to get the fourth, Jackie. That would be silly. It's only match 3. It was on point, on brand. Third game, third chicken dinner, 3 thumbs. It's basic maths, John. The numbers agree. They have been crunched, just like every other team under the boot of Nongshim Red Force during that last game. Really nice stuff. They were obviously in that compound for a very long time. They didn't need to make a lot of decisions during the mid-game, which was really quite safe for them. It was very homely, I'm sure. So good news on that front. But it does take a really strong team to not get super comfortable in that, and that's kind of why I'm focusing so much on that flex out to the south, right? Because it means that they were permanently, constantly
unrelentingly thinking, when do we go? Where do we go? Who are we targeting? What are we going to achieve with a flex out? That sort of thought line is exactly what we want to see from a team looking to make their bid to get in the finals and a chance to win that oh so special trophy. It's a beautiful big kit, an amazing trophy, obviously the pride of it as well. Taking the event, putting your emblem inside the middle portion there that you can see is currently open for any of our teams. Still the potential of a previous champion doing it again. But come the end of tomorrow, John, that chance could end for not one of our previous champions, but both of them. They're both here, both fighting in the survival stage. Will they make it out? Time will tell. We'll find out later. मेरा वीडियो से एक एचपी Negatif bosan tuh. Aneh bener anjing. Kalau pas winner tuh kos ke मारने हो गए. لا يا ابن الفترة لا لا Boyu sana pogande. كويس يلا يلا برا برا الفينش झुकेगा नहीं साला. sağdakinde kaldı. GOD का को टीम हो रे. कहाँ से गॉड? Bak oldu. कहाँ को टीम हो? Önde kaldı önde aynen orada. Oh 好的，欢迎来到 Aramco 的实力排行榜。我们今天也是邀请到了 AGL 的选手来给我们现在桌子上的这些战队，然后做一个评级。来，你们现在看到哪个 logo 了？先来一个 Godlike， 跟颜色就意思是 C 是吗 ？OK，Alpha Seven 吧 Alpha 比较 Seven， B 吧，毕竟没进决赛嘛。我没说话，刚才说的。今年是今年，刚才说的。好，下一位 IDA Esports D， 这个往上点，这个 YG 给个 S 吧上届冠给军个 S 吧。 GK， C， 下一个这个 F， 这个 F 很配啊，这个。好 UF， 大 ID 的今年。给 B 吧，好，接下来 Aurora 老熟人，给 S 吧，这个 S 吧。好 S 已经有2位了。 40，这个不是很猛吗？会嘎的这个留的雷的 S 中间呗。我觉得这个应该给到 S 吧，都这么。还有这么多嘛？没事啊，下面也很就凭人家是冠军，行。 RQ 给到 B。 OK， 这个放哪儿 F， 这个放到一把高那个 S 突击1等就行了，压他一头够了啊。只需要压他一头。接下来这个给到汤吧，汤。哇，这 S 有点太多了。这个来排个这个 A 吧 A， 这个。反正这个可能是从那个贴里。那 B 跟 A 的中间呗 ，B 加 B 跟 A 的中间，我觉得 A 比 S 还要珍贵啊！现在马上就来了 ，EA 来了 ，A 必须得 A 啊，因为它队伍里带 A 是吧？这个直接这个怎么说 S 加，必须是压那个 Aurora 跟黑豹一坨，稍微柔一点。我这样是吧？哦，懂你。
死，懂你意思。这个更别说了。这个呢，龙溪高 S 高一个空位啊。NGX 给个 A 吧，A 吧。接下来给个 D 吧。反正现在每个等级都有。没有要变的了。फाइनल भन्दा अगाडि म्याच पनि हामी पनि यस्तै गेम खेल्छौँ要选手现在定下来的成绩了，不知道大家怎么看呢？होरलाई डीमा राख्यो गान्डुहरूले अलमोस्ट सेभेन हुने रहेछ यार एजीले चिकन हान्छ रे अब तिमी चिकन त अहिले भर्खर हामीले हान्यौ है Where am I? Here I am, baby. We're currently at the Fan Expo for PUBG Mobile in Naruto. There's a lot of awesome stuff going on here. If you guys want to check it out, it's currently open from August 11th through August 16th. Come check out the awesome collaborations between them, PUBG Mobile, Naruto, and a bunch more as we have just a random man flying by. You didn't even get a chance to see that one. Maybe you'll see it again later on. But we're going to talk about Nanshim Red Force. We're joined by Barney, Maxman, and another Nanshim Red Force with an amazing gameplay in that last game, having to do pretty much absolutely nothing throughout the first half of the game, and then afterwards actually being proactive about it. Yeah, I mean, Nanshim Red Force dropping Razen Shurikens all over the place here on Orangle. Very excited to see a win, but despite that being a win, it was not a very impressive win because they dropped farm. They literally play there the entire game. It was kind of a gifted game for them, but you know what? Hello guys, I'll take it. If you get the No, who is that? Who was that, bud? It was me. You don't know either. It's fine. It's fine. What is this segment, by the way? It's just a fun segment. Welcome to PMWC at EWC 26. What were you going to say, Natura? No, I was just going to say, yes, they were heavily gifted this win. Heavily. However, Tizzy, being that anchor point, is what won them the game. And I will say that you are looking at a team that knows how to play this game. That's all I got to say, right? Because Tizzy moving up to that rock, making sure that he's that anchor point, allowing his teammates to push forward into nade range onto 721, so that even when Tizzy did get knocked, it didn't matter. The game was already won. So that kind of synergy, that kind of gameplay was really, really nice to see, and it made it more of a win than just being gifted that win. They made that win happen. They did make that win happen. TC with the off angles, and then 721 helping them out by just absolutely fumbling the nade. If you do all that kind of stuff, you'll definitely be able to get a win. But you were asking, what is this segment? Let me just give a quick reminder of what's going on. This is the fan zone experience for PUBG Mobile lovers. So make sure you guys come check it out. As I said earlier, open August 11th through the 16th. You can come here, maybe get some cool Naruto bananas, maybe get some extra swag, check out some of the other collaborations going on, and with some prizes. But well, you got that one from here? Yes. Oh my goodness, this one is swagged out. But Barney, while we have you here, when you come into survival stage, we usually have to talk about the mentality of some of these players, right? Because there is no second chance after this one. It is make it to top 6 or go home. And some of those squads are truly making sure they put them that performance here on survival stage. It's true, yeah. As your hat comes flying up ahead. I think one of the things to take note of the most is the mentality coming into the survival stage is very different. Now, we're seeing teams like Tiamba who only managed to get 49 points in the group stage. However, coming off the back of that, they've already managed to conquer those 49 points in the space of 3 games out of 12. So it's really impressive to see the adjustments made coming into the survival stage, and I think Aula managed to put their best foot forward, but they kind of tapered off a little bit. But the team to focus on right now is kind of Alpha 7. They're moving with hesitation, they're not moving with confidence, so the synergy is slightly off. It seems like they keep getting themselves in a pinch, and this is what was causing them issues in the group stage as well. So Neptura, I think that Alpha 7 need to step it up a gear, or at least move with some sort of confidence. I agree, and I also want to point out Fury as well as another team that I want to see step up a little bit. They're doing better, but it's just not the same. That it was a very weird push around from Silence to be coming over into that vehicle, moving away from his team just as they're getting pushed and trying to come back for a distraction thing, but really the better option would have been an off-angle. We should have seen Silence able to have an off-angle play and then try and help his teammates in the way he kind of abandoned them. That's
what it felt like, and so I want to see that sort of tactic being shaped up a little bit to actually help them, not hinder them. I gotta say though, looking at the end of this game, especially with the replay, it's 7-2-1 sure don't get themselves the chicken dinner, but the smokes to deny vision from all of non-Trum Red Force as they tried to leave their own compound. Again, that they've had pretty much the entirety of this game was very impressive. So 7-2-1, despite not getting a win, very excited to see if they can do more in the next coming days. Yeah, so looking at the overall ranking right now, you can see TM with the performance that they had earlier continuing on at the top here. Nongshim Red Force with that win, they do end up jumping up. But a team that I'm happy to see here, two teams actually, Max, that I'm happy to see here is none other than Furia and RRQ. Yeah, very impressive stuff. RRQ, team that can be very topsy-turvy. Here, the entry point of the Eastern side was very easy for them to hold it because no one even tried to contest it away from them the entire time. But their third party on the likes of Furia, Yangdong Galacticos, Alpha 7 was absolutely beautiful. Then the circle had a different plan in mind, which is forcing them downhill, which as we saw there, it's really hard for them to make it work out. So and Miramar in particular, I need to see some RRQ presence. Yeah, we need to see some. RRQ actually, they ended up doing a cool rotation a little bit towards the end of the game where they ended up going south. It seemed like they were going to be a bit too passive, but then we saw the aggressiveness out of them. And I'm loving that we're getting more people, more stuff from PUBG Mobile just joining us here. Got a cool how's your day going? Okay, cool. Hey, that's what's up, man. I tell you what, though, I've got to say, a team to look out for today is GOAT Team. They're one of those teams that will consistently be putting up numbers in every single game. There's nothing flashy about them. They will always just keep putting up numbers, though. But they've only got 3 placement points, which is very interesting. So more eliminations are good, but I want to see more like top 5 finishes. If they do that, Bounty, agreed. They are very scary team. Aggressiveness. That's what it is with that team. They're going to be able to see it. Bounty, I think you have something to do after this one, so. Oh, and he's gone. Well, thanks for joining us, Barney. Hope you had fun at this stage. I'm pretty sure we'll be seeing you there shortly. You could have just done the what's the name of that jutsu, Max? Where you just end up here? Shadow clone jutsu, you want to do? Like you create yourself a clone of yourself and you disappear? Hey, we did that for the PUBG Mobile guy. They were able to kind of show up here. Play unknown jutsu right now. Look at that. Yeah. Any teams that have surprised you today, Natura, besides the obvious ones? For me, Yangon. The Yangon are back to their day one of the group stage that we saw. I was saying they have a lot more presence, and so far over the last few games, we have seen that return after their second day where they just were non-existent again. Really liked how they played the southeast side there, 7. They were really heavy on those splits. SayCloud moving over to, who was it? Who was going over there? The EA GOAT fight off onto the western side. He was monitoring that fight, regrouping, trying to make a push happen. So very sort of aggressive in that mentality, aggressive in that gameplay, even if it's not super aggressive onto actual players. Yangon, honestly, it's a defending champions here at PMWC. I would like to see them in the finals just because we haven't gotten a chance to see them at all since last PMWC when we talk about PUBG Mobile Esports global events. And one team that's actually surprised us in a bad way here, Max, and we have to talk about them. No. It's all. No, yeah, it's pretty bad. But generally, look at their rotations. They get not terrible positions, but the main issue is, and this is something that is a main issue for Oath going into all of their tournaments, their team that sometimes they go dead center of the circle, but they're not super playable. Sometimes you see them in a shed, you'll see them around a tree or a rock, and the moment teams have a point of contention around you, they spot an angle on your entire squad, they get instantly eliminated. I kind of want to see Oath play a bit more edge. I feel like edge playstyle is actually what suits Oath the best, and that's what we saw from them back in PMGC last year, even PMGO Season 1 in Jakarta. They were getting so many points because of that edge playstyle. Center here, if it's not a solid position, like I'm talking, it's not a compound, they're just going to get decimated right away. And Oath, in a lobby of this caliber 7, we know you're going to struggle if you don't have a good spot to play from. Which is crazy too, because it's usually one of those teams that we're able to see them being even more aggressive. They're able to, especially with what you're saying, when they're able to play edge, they are going to be able to take full advantage of that. But right now, that them not being able to play how we've seen them in the past is not working for them. Yeah, exactly. And I think it's the same with Furia when you're talking about that edge play, that edge rotation, that spread coming on through. They're not being as aggressive as the lobby is demanding, and that's the real problem here, is because they want to play slowly, and the lobby is just like, no, we're playing too fast for that. You've got to keep up or you're going to go out. Yeah, that's hopefully what's going to be happening as we have hit the halfway mark of day one survival stage here at PMWC at EWC 26. But I'm wanting to watch the game, so we're just going to send it over to Barney and Luti. I'm out of here.
Looty, looty, looty. Back we are. Back we are. The survival stage. What does survival mean to you? I mean, just survive with the minimum you can have. You know? Surviving with the minimum. That's interesting. Okay, Looty, I'd like to ask you, how long do you think you'd be able to survive, like, on this stage, just by yourself? What would you need? I mean, like, I think 4 days. I just need a little bit of food, I guess. Million. Yeah, something like that. Okay, you got food. You get one other thing. What else? Only did you one? have? Yeah, one. I mean, just a bottle of water. A bottle of water. Oh, it appears like your dreams have come true. Yeah, that's cool. It is cool, isn't it? Right, I'll see you tomorrow, mate. Hey, Enjoy. But Bonnie, it was like, it was just a metaphor. It's just a metaphor. I'm not gonna stay on stage. I need, it's a small bottle. Okay, I will figure out. Back to you, casters. I need another one. Bonnie! Bonnie! Let's get it going as we're getting ready for the final 3 matches of day 1 of the survival stage. Juke's here with my man Blake, and we are ready to go here. There we are. It's been a good time so far. Tiamba currently, yes, they are hitting everybody with that forbidden jutsu. You know what I'm talking about? If you know, you know. If you know, you know, because they are dominating the lobby. It's about time, man. I mean, Tiamba was a team I had going into this one, automatic lock to the finals. To even see them here in the survival stage is pretty wild to me. But it's about time we see them make it happen here. Yeah, bro. I mean, I think for Tiamba, this is already a fantastic start. They just need to keep on working, keep on grinding. I think right now QZ's kind of feeling it. So is Milu. Milu's doing wonderful work. I think Maxon was rightly highlighting him earlier on in the day. We are getting in towards our 4th match though, hitting up Erangel. We are over from that eastern side down towards the south and over up north. It's a little bit of an awkward one to work with here, Hot Jukes, but we have had pretty much disgusting plane paths followed by disgusting circles the entirety of EWC 2026. Here at PMWC, so I didn't expect anything less. Yeah, these zones have just been relentless. It's unbelievable, you know what? But it's all about being able to adapt, able to make those plays and make it happen. So we're looking right now at the overall ranking. We're only looking at top 6. It's top 6 that fall, and everybody else is going home here. So right now that cutoff is going to be GOAT with 22 points. It's going to be really up to these teams down below to start turning things up right now. I think they've kind of already burned through the bad games that they can have. If there's anything to go by our previous groups, though, we're kind of looking at 85 points, roughly. Sure. Don't quote me on that in future, but I think for what we saw going into top 5 in what was a pretty tough group, we were looking at 95. There was that point over the top side of Vitality, though, so maybe 85 to 90 points overall for 6th, and it goes up from there. Right now, Tiamba, they're pretty close to hitting that. They need like 40 more points on the day, which is ridiculous. Next 3 games for any team, but they could lock themselves in fairly easily at the end of the day, and that really does take a lot of the stress off. So any more points they can get right now, he's fantastic. They're starting off wonderfully over towards Yaz. It's an early dropout as well, so they get very looted very quickly. Then it's a case of just figuring your way out over towards that western edge. But there are a couple more teams we do need to talk about. RQ, for instance, goodness me, good job to them. I think that although they haven't been massively loud in these games, some decent rotates, some good presence in these endgame circles. Nothing insane just yet, but I think for RQ this feels like a much more comfortable ride. You know, we got the suspension going at the moment for RQ. Let's just keep that happening. Let's stay on the smooth roads. Yeah, speaking of, you know what? We're going sky high. Roads. You can see Asher already getting in the glider off the rip here. He's going to be keeping an eye over Severny. But you know what? You guys need to make sure you keep an eye in game and get that Uzumaki Naruto event going. Sorry, boys. Ninetales Fury on. You definitely want to get your hands on that before it is gone. And you can see Yasser, he said, okay, I got the glider, I got my Murado, we are ready to go here.
Yeah, no reason to go much longer. I mean, they made a quick approach over towards Severny, picks up the loot truck. If you can, it's going to be a little bit late for it, but it should be all right. Aluna, though, Severny, a lot of options towards the future, but we're likely moving down towards Fields, Ganko Way, Pachinki. So Paras Whitey, hello bro, welcome to the stream. That have layered themselves over towards the top side of I'm really sorry bro, alikati low gare. Thank you so much for letting us know know bro. Nidar khumjaune हैन त्यो निदार खुम्चाउने होइन हामीले अघि नै That's a classic. Yeah, it is a classic. So I mean, this is kind of it's good to see a more normalish circle here about time. Well, actually, you know? Kianba with 49 छ हैन ड्रप क्लासै भएन के अघि रेंगलमा यार म कस्तो दामी ड्रप क्लास भयो थियो कोचिङकीमा अनि मजा आइराथ्यो ड्रप क्लास भएन चाहिँ कास्ट 11 के बोलौं हुन्छ होला है कियानबा as usual यस नयाँ पोलियानको एरिया लुट गर्दैछ अहिले हाम्रो मिलु गोलसँग शटगन पम्प शटगन छ एन्ड स्विच गरिदियो कास्टरले सरी स्पेक्टेटरले आरआरक्यूलाई आरआरक्यू फेरि फेरिको साइडको एरियाहरू लुट गर्दैछ एन्ड हामी देख्न सक्छौं समथिङ नामको प्लेयरलाई तर नामै पढ्न आउँदैन यार के कास्टिङ गर्ने यार यसमा त something a little bit more casual, a little bit more chilled out. For Wolves, बिस्तारै सिकिन्छ अहिलेलाई धेरै माइन्ड नगरौँ एन्ड 71 GS 71 पोइन्ट साथमा छ आरआरक्यू अहिलेको गेममा चाहिँ कमब्याक चाहिँ गरेको 25 का साथमा आफूलाई टप 6 मा चाहिँ राख्न सक्छ के आडेक्स मिनवाइल आफ्नो इनिशियल लुट कम्प्लिट गरेर भेहिकलका साथमा रोटेसन फुल पोटेटो हिलको एरिया थ्रुबाट लेचिकासम्म जान्छ सर्कल एन्ट्री लिएर आफ्नो लागि सेन्टर अफ द सर्कल एउटा सेफ एरिया लिने कोशिश रहन सक्छ एन्ड त्यताबाट आफ्नो लागि एउटा better place का साथमा winner chicken dinner. This is a big chance for them. Yeah, it really is, and you have to utilize these opportunities very often. And if you can't even capitalize on something like this, it's just a terrible, terrible Fury, yeah, last time. Some miracles happened in the past, but with how consistent this lobbies are, and with enough vehicles, तलमाथि एक्सप्लोर गरिरहेको छ आफ्नो वरिपरिको टिम सकिनै पनि खोज तलासी जारी छ बट अहिलेसम्म कुनै भेटेको छैन बट ओके टिएन बाइकमा स्टन्ट देखाइरहेको गाडी पाए फाइनली एन्ड अब चाहिँ गाडीमा एकजना आफ्नो गाडी खोज्न जान्छ गाडी स्काउट टिमको लागि इगल अगाडि बस्छ टिएनबाट अगाडिबाट उनीहरूको लास्ट पनि फर्किन सक्छ सेन्ट टु 1 GS लाई देखाउँ न यार के गर्ने YG broke my heart. Meanwhile, okay, गाडी साडी फोडेर यहाँ लुट फोडेर लुट्ने कोसिसमा छन् हाम्रो वाइसीको प्लेयरहरु out of a vehicle I have ever seen to kind of minus 1,000 गान्त गरिराख्नु मलाई स्क्रिनमा literally गरे पनि होला नि त के पनि if they don't make it फाइनलमा फेरि होरले त्यो हाम्रो Yeah, I think for definitely I will say honestly Elementrix has been impressive me. There's been some good moments. I think if we'll take anything away from this event, it's definitely team cohesion. Sure. I think individually survival stage but we don't see these survival stage भयो हैन सर हाम्रो कोही पनि हुँदैन सर हामी यस्तै हो massively well. हैन के आज छैन बिसाक्री आएन न शेयर गरौँ सर शेयर गरौँ हैन के आज शेयर गरौँ लाइक गरौँ गाइस अनि आउँछ वाचिङ बिस्तारै एन्ड ग्रो गर्न हेल्प गरौँ एन्ड हामीले ब्लग पनि बनाउँछौँ यदि ब्लग हेरिरहेको ब्लग पनि हेरौँ एन्ड हामीसँगै घुम्न मन छ भनेपछि सँगै घुमौँला पनि we'll let you guys know before we plan anything है त current lobby at the moment. This is a very fun survival stage. Just calling the necessary amount of teams like honestly, I would have liked to see please not they wala khelam na one more day left though. I doubt the shed any tears just yet. Yeah, one more day is definitely a good opportunity for these teams to get it done. जिप्पाते गेम थोड़ी खेल्छु यार So crazy, right? I think जिप्पाते होइन कि त्यो राम्रो वाला हो खेल्दैन कि हे तिमी मसँग त गेमै खेल्दैनौ because in the group stage good games were के हो केटा लफलाई हुँदैन त यहाँ 16 टिम 64 प्लेयर नै बाँकी छन् त नो लफला होइन केआरएक्स ले 3 गेमबाट 2 पोइन्ट मात्रै ल्याछ यो
गर्दा सुहाउँछ भन्ने होला के तिमीलाई त के गर्दा सुहाउँदैन यहाँ हेर्न त्यसलाई लिप लाइनर गर्दा त्यसले No, you can't. Well, I think for Vitality's performance, it is Just one the of those government. where there isn't much to say. It's like, it is shock and awe. किकमा गर्ने के छ के हो किक भनेको के छ किकमा हेर त एकचोटि नेपाली हुन्छ नेपाली सबै हुन्छ Just a case of you guys played out your minds. When we see you winning, we're just happy. Yeah, it sucks that we're going to struggle to make our way in now, but good to see you guys definitely deserve it. Difficult for some of the teams we had such a tight knit top 5 when it came down to it. A lot of teams like sitting on that 90-point border up towards I think 3rd place because I believe it was only really Godlike who were able to break out of that. किक कहाँ युट्युबरले बनाएको प्लेटफर्म हो र मैले कहिले त सुनेको थिएँ Which did shift up the rankings massively and led to E Arena. गर्नुपर्छ ब्रो बिस्तारै अहिले तर नै सन्दनलाई गर्दा छ किकमा किकमा गरिरा ए उनीहरुको त के ब्रान्ड डिलहरु होला नि त and just still not make it to the finals. I'm glad I wasn't on the desk there because I would have thought absolutely crazy. But oh, here we go again to the action. It's Tiago once again catching out Aula win. Oh yes. CR7 हो रे 15k फलोअर्स हामी कहिले त्यहाँ पुग्ने हो गर्ने हो तर बिस्तारै सबै प्लेटफर्ममा गर्ने हो पहिला पीसी सेटअप होस् त्यसपछि सबै प्लेटफर्ममा साइमल्टेनियसली लाइभ जाने हो त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरुको सपोर्ट चाहिन्छ केटा हो एउटा लाइक र एउटा सब्स्क्राइब अनि एउटा कमेन्ट पनि दियो भनेपछि मोटिभेसन हुन्छ अनि मेरो आरआरक्यू मा कुरी यहाँ हान्दिसक्यो आरआरक्यू लाई 7-1 ले यार क्या यार आरआरक्यू को यार एकजना डाउन छ रिभाइभ भइराखा ठीक छ जाँदैन यो त सेफ इजी रिभाइभ हुन्छ बट टिम धेरै छ यहाँ आसपास केआरके पनि फाइनली कमब्याक गरिरहेछ फिनिशेस दियो केआरले गिके पनि अर्को ठाउँमा फाइट लिइरहेको छ सो आरआरक्यू को क्लोजमा एकदम धेरै फाइट भइरहेको छ एजीएल सेफ छ केआरएक्स लिएर छ तलपट्टि पिन डाउन हुने सिचुएसन एकदम कम छ बट गिकेले के टिएनमा नै हानिरहेछ ओके ओपनमा देखेर बट फाइनली गाडी लिएर निस्किसक्यो अब 7-1 को एकजना बाँकी छ वुल्फले युएलएफलाई हानिरहेको छ अनि एकजना डाउन ए गानु यस्तो कमेन्ट्री नगर न यार त्यो हेर्ने मजा आइरा छैन के पक्का आरआरक्यू लाइन खेल्दियो यार ओ माय गॉड फिनिशै हान्दियो यार शिट यार आरआरक्यू को गाण्डुमा कुरी त्यो 7-1 को गाण्डु नो फिनिश लियो यार It is a little bit better to try to avoid those fights unless you know for sure we can finish it out like Geek Ragnarok. It just goes to show you. तर यो सर्भाइभल स्टेज छ नि D1 मात्रै गराउनु पर्ने कि खासमा यार साफजी बन रहेछ त्यो साफजी वाला D1 मात्रै गराउनु पर्ने कि 6वटा म्याचबाट इनलाई गर्नुपर्ने कहाँ हुन्छ त्यस्तो फेयर चान्स दिनु पर्यो न हरेकले राउन्ड रबिन सिस्टम मन पर्छ कि मलाई त ए भर्सेस बी बी भर्सेस सी सी भर्सेस डी हरेक टिमलाई खेल्न मिल्छ सो को कमजोरको भएन टप 16 फाइनलमा जान्छ नि त्यो टप 16 ले बेसरी खेल्छन् गेम सक्छ त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई त यो त सिस्टम यार अब कुनै टिममा लुजर लोदर टिम हुन्छ कुनैमा अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन अनि एलिमिनेसन हुनुपर्छ इभन यो सर्भाइभल स्टेजले अलिकति बेटर चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन्छ रिडिङ यहाँको एकजना डाउन कसरी भयो यार 31 एलिमिनेसन कतिको जान्छ भने त 50 त अलि भइसक्यो जिकेको चाहिँ राम्रो छ यार पोजिसन You know, when I see EWC, you know what it reminds me of like? It जस्तो हान्छ नि like those days when के भएको यार जस्तो सर्ट्स देखाउनु नि है पुरा 10SB हाने त त्यो सर्ट एकदम भाइरल छ हौ 10SB हानेको मात्रै हो र 39 पोइन्टर गेम एउटै गेममा 39 पोइन्ट
कसरी यो टिम यहाँ खेलिरहेछ यार यार पनि यस्तो चाहिँ किन खेलिरहेछ भन्ने हो के चौथो म्याच भइसक्यो हेर न 22 यिनीहरूको नि पोजिसन पोइन्टवाला गेम चाहिँ राम्रो छैन जस्तो लाग्यो कि वालाको फाइट लिन्छन् केटाहरूले तर सर्भाइभ गरेर त्यो ठाउँ ठाउँ खेलेर जान सक्दैन कि यिनीहरू चाहिँ त्यो हुँदैन नि त्यो माथिको राँगो हुन्छ नि गोरु जहाँ पनि जाने माचिने छ त्यस्तै छ नि फाइनलमा भएपछि मजा आउँछ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त गेम KRX down towards the south side. Not a terrible spot. They're out on the cusp of the field. This is an area to work with. It does sit underneath the high ground that a lot of teams aren't really heading over towards just yet. Locate a little bit of a safer position to play. You don't want to be in the open because teams might just end up starting to crash you at that point in time. GOAT team also will find a little bit of a tricky rotation from that south side because they need to move up full through the field. The biggest thing I'm most interested in right now is this split from RQ. They're trying to control the majority of that western side. Yeah, that's a crazy split, to be honest. Like, just trying to find some intel in this next circle to decide where. I'm finally seeing a little bit more traditional kind of circle rotations from out. Quattro stretchia, puta. Why this cola berry deep? Why we would the land all the way up to the top? Where we got a land nickel is killed. Up here, as you can see. Last time was मेरो last game देखिरहेको ए तिमीले मेरो गेम मेरो फोन चलाथ्यौ मेरो गेम खेलाथ्यौ मेरो प्र्याक्टिस गराथ्यौ ट्रेनिङ तिमीले कसरी बिग्रियो तिम्रो सेन्सिटिभ पुरै बिग्रिएर जस्तो म पिक गरेर म हान्छु नि यसो गरेर गाइड इसको गरेर एउटै स्प्रेमा एउटै ठाउँमा मात्र फायरिङ भइराख्ने अनि यति क्यारेक्टर ढिलो स्लो तिमीले के गर्यो ग्वारे अनि सल्भ के कसले गर्यो के गरेर सल्भ भयो सेन्सिहरू सब बिग्राएर के मिलायो तिमीले मिलाउँदा मिलायो लास्टमा मैले त्यहाँ माथि खै के भन्ने थियो सेन्सिहरू सब बिग्रेर अनि उसमा त खै के उसबाट गरेर अनि त्यसबाट कपी गरेर पुरै बिग्राएर अझै पनि राम्रोसँग भइरहेको यसपाटले बिगार्दै होला भन्नु सबै मैले खेलेकै थिएँ कसले भनेको डार्क सर्टले नयाँ सुडो right now to make it work. म बिगार्ने जस्तो लाग्छ Right now, you're in the survival stage. Do it what you know. Maybe if you're ahead by 100 points, then you can go and try whatever the heck you want. यो सिजन एक्सपर्ट हो कि यो गरेको अनि बल्ल भयो त्यो पनि राम्रो भयो त्यो त बिगार्यो नि त तिमीले त्यसो भए जाइरोस्कोपको सेन्सी कसरी बोल्नु के त पूरा के तो एउटै ठाउँमा मात्र नि एडिएस त्यो क्यामेरा रोटेसन चाहिँ सब अन थियो मैले आफ्नो आइडिया आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ लगइन गरेको यसो पनि बिगार्दैन यो त हाई छ नि त तिम्रो सेन्सी यता सेन्सी ADS off towards the Yangon Galacticos. Again, good setup from them. They were trying to cut off a eastern rotate towards the position. I think for them right now, they understand that they are only on that much choice in the matter. So for them, they're like, okay, there's going to be some teams probably rotating out from Pachinki here, or at least trying to wrap around on that eastern edge. We sort of know that a team will be holding the compound over towards our southwest side, which is currently RQ, and this engagement right here, which is going to pop off. But that's not going to endanger Alpha 7. Right now, though, Foosman... some good work. Goalie is just... Last one surviving from RQ. They finished in 7. Worried about, though, it is Lepar. He's on his own. Might go terribly. We'll see what he's got. Oh! कस्तो हान्यो यार ए आइदियो बे थर्ड पार्टी हो यार ला फिनिश लिहाल्यो नि
ACL को चलिरहेछ अर्को साइडमा यार अब स्पोर्ट्स एरिनाको एउटा प्लेयर डाउन निकालिदियो ओइ गयो ला आरआर फ्युरी निकाल्यो डाउन तर किल चोरी हाल्छन् आरआर के भइएन र अब गोटको लास्ट ए ले चुम्मेश्वरी नेड बबालले हान्छन् यिनले प्रिक गरेर यार एनएसको त बाहिर छ त हो सर्कल बाहिर फाइट भएछ हो हैन ओ गयो माकुरी एकलगलाई हान्नु के हो यार एजीएल को लास्ट वान यार माकुरी एजीएल ले कमब्याक गर्नुपर्छ यार मलाई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को ट्रफी पनि कम्पिटिसनमा होस् न भन्ने लागिरहेको सजिल मजा आउँछ कि यार त्यसपछि वुल्फले थर्ड पार्टी गर्यो वुल्फले माकुरी किल चोरी भए त्यहाँ अर्को पनि नक्छ भए एउटा Wolves, though, there we go, starting to make some noise. Next zone does pop on up. This is the blessing that Alpha 7 have been waiting for. Honestly, this is no excuse at this point. A7 need to hunt. Alpha 7 ले चिकन हुन्छ यार चिकन दिने हैन पुरै जोन छ यार तिनीहरुसँग यार Furia Oh, that was close. माकुरी एक एचपी मात्रै बाँकी छ यार दुईटा एउटा ग्रेड आयो खतम नेड आइहाल्यो अरु लागेन यार XGG ओ फ्युरिया कर्कोतिरबाट हान्दियो कहाँबाट बे एनएसले हानेथ्यो एनएस गयो फ्युरियाको एकजना डाउन गरिदियो यार जोन बाहिर छ नि ओ शिट के गिकेमा पुसो जोरै छैन यहाँ पछाडिबाट फ्युरिया माचिएर आउने होला माचिएर फ्युरियासँग गाडी छैन अरे वुल्फको त गयो यार गेम वुल्फ सक्यो अबे ए झरे धौधो यार म एउटा नझरेको हो त खतम थियो केटा तीन टिमको बीचबाट छिरेर यार ओ टिएन मा दामी यार ग्रुप स्टेजमा दामी हाने यार केआरएक्स को केटाहरु पनि सर्भाइभ त गरिरह तर एजीएल लाई गाह्रो छ यार अब सर्भाइभ गर्न एजीएल को गेम सकिगयो यी ग्रेनेडले एउटा दुईटा अझै नक निकालेर पुसार्न सक्यो भने चाहिँ केआरएक्स मा तर गाह्रो छ Last game they were given a ton amount of space on Erangel, didn't bother trying to clear the south side. They were very hesitant. गीकेले पेल्ली हाल्छ अगाडि गयो भने चाहिँ इंटरनेट स्पीड बढ़ाउनु पर्छ केटा त्यही भएर सब्स्क्राइब गरिराखौं इंटरनेट स्पीड पनि बढाएंगे पीसी सेटअप भी करेंगे और डेली फेस कैम भी करेंगे इंटरटेन भी करेंगे साथ में घुमाने भी ले जाएंगे केटाहरुलाई They seem to be only looking over towards the east. I would have loved to see a western. त्यही भएर सब्स्क्राइब गर See how much space they can take and what they're working with going into the future. As long as they have information. पूरा चक्कर आ रहा है मुझे दुवै मिलेर केआरएक्स ले हानिराख्नु क्या हो केआरएक्स राइट में इग्नोर गरिराख मैं फर्स्ट जस्तो लाग्यो यार यो केटाहरु यार ओ लागिराको थियो मलाई खतम नक फिनिशै हान्दिन्छ एकचोटी अल्फा 7 ले केआरएक्स ले हानिराछ के हो ले जाँदै तीन जाँदै अब यहाँ गइहाल्छ नि टिएन मालिन फ्युरियालाई फ्युरिया जान्छ जस्तो छ यार फ्युरिया कस्तो पुसै हान्दिन्थ्यो नि त अनि डु अर डाई सिचुएसन थियो मर्यो यार केही गर्नै पाएन यार अब एउटा ग्रेनेड हान्नु अर्को ओ दामी यार केआरएक्स पनि डाउन टिएन वाले अल्फा 7 ले पेल्यो टाढाबाट भाइ नहीं यार एजीएल ले सर्कल पाइरहेछ बे
Geeky अगाडिपट्टि बिजी भएर डाउन निकाल्दियो यार अब डाउन भयो नि त अटेन्सन लियो नि त हामीले just devastating for everybody that believes in this team. We saw a picture in the crowd right there. They're dancing already. Nice connection to ya. Because they know this one is in the bag. GK khatam. Let's see how it all sorry, ACL khatam my bad. Look over here towards Slaughterhouse. GK nice gameplay. GK going to be holding. अझै सर्कल छ तर YG आइसकेछ कम्पाउन्डमा. Not terrible game here from GK. They started off well. Little trap towards Church, able to quickly get some shots off. Half 7 though, continuing to try and wrap round. Circle to pull in from that northern edge. They don't want anyone wrapping on their north side. यत्रो वर्ष भइसक्यो अल्फा 7 ले खेलेको कहाँको टिम हो केटा अल्फा 7 They can just play full 180 broadside, which is so much easier in the late game. टिएनमा का 3 जना एक कम्पाउन्डबाट खेलिरहेछन् केटाहरु जहाँ पनि हानिरहेछन् Esports एरिनाले राम्रो सर्कल लिएछ तर एकजना जोन बाहिर छ यार No crazy drive, trying to shoot people off the vehicle. No kind of wild little highlight reel play. Just work together as a team. के भयो साइडतिर खेल्ने एरिया अलिकति सानो छ के अब जले पनि त्यही हो इएको जोकर ओ माय गॉड मलाई यो प्लेयर मन पर्न थाल्यो यार अस्तिबाट यार 10 फिनिश लेख्यो यार सोलो टोटली यार Let's see if they can get to form here. They're playing it very close together. Rebel going up a little bit here, trying to find some angles on the Morgan on the tractor. आज कहाँ फिनिश गर्छ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यार भोलिको लागि लोकेसन आज टप 6 भित्रै छ भने चाहिँ एटलिस्ट म सेफ टप 6 हो नि त क्वालिफाई हुने अझै होप हुन्छ तर 16 पोजिसनमा छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ हुन त चिकन हो के छ त जिन्दगीमा ड्याङ ड्याङ अस्ति आइडिएले 3टा चिकन हान्दियो 2टा ब्याक टु ब्याक त्यस्तो गेम प्ले भयो भने चाहिँ अनि जसले पनि क्वालिफाई गरिहाल्छ नि पोटेन्सियल नभएको होइन सबैमा पोटेन्सियल छ तर कसले निकाल्ने भन्ने हो के हो केटा करेक्ट मी इफ आइ एम रङ है त किन पनि बन्द गर्छ नि यहाँ पढाउनु No, fairly decent game. I mean, they're in the top 5 scenario. I think that's a lock already. Honestly, 4 innings. I mean, we're waiting for it. We're waiting for it. 53 points at the moment. I give him another Alpha 7. Oh, le. Ragno rock दिखाई दी भाई. Devastating maneuvers to go down. Quick switch. Galactus को तो रोमियो छ कि तिमीले एउटा. We'll get them back up again. कपाबमा हड्डी बन्ने मार त्यो प्लेयर एउटा जस्तो लाग्छ मलाई. You're waiting for DK as well as Young Galacticos to pull off these compounds towards the southeast. Galacticos, Young Galacticos भन्छ हैन. यो हो के कभर बेस्ट अब. That knock was perfect timing because it wasn't too devastating for them. They were able to get the res. DK 4 man standing छ. TN मा 3 man standing छ. Then ये 3 man Alpha 7 4 man YG single छ. So अब को एलिमिनेट हुन्छ ल. एलिमिनेसन मा बेट लिनु को ले लु. अब को हुन्छ अब एलिमिनेसन ल. को हुन्छ ल. Alpha 7 जुन भाइ एबाट हुन्छ जुन बाहिर छ जुनलाई लोके जुन छ के अल्फा 7 को पछाडिबाट आएर हान्न मिल्दैन के हुँदैन YG मुभ गर्दैन अल्फा 7 जहाँ छ त्यही ठीक छ अल्फा 7 थाहा हुँदैन ई र टिएन मा को चाहिँ अलिकति लोचा छ अल्फा 7 भाग्यो चाला ए पनि जोनमा चाहिँ छ तर टिएन मा चाहिँ जोनमा छैन जस्तो लाग्छ ला अल्फा 7 इएको पछाडिबाट आइरहेको Just needs to make sure he hits casualties rather than full commits there. Just wants to slow DK down in the future. I think that's exactly right. I think Rebel's a perfect pick because wait, master so no journey and he knows the most important thing right now is just me not getting knocked. Yeah. I just got to stay here, apply for EWC भनेको not get taken out because if Rebel gets knocked here,
the chances of him getting thirsty and Alpha 7, you know, really being in a disadvantage is CN मा कसै अलिकति गाह्रो छ के What you पोजिसन leave out those buildings as well, where Revo's currently playing is usually the next stop off point. ओ माय गॉड नेट ए हैन यार यहाँ कस्तो नजिक आए जस्तो लाग्छ यार Areas to work with. He'll probably pass that information back in the near future. But yeah, Alpha 7, they just got to keep tabs on basically 3 teams, Yangon Galacticos, as well as DK, as well as E-Arena. They spotted where E-Arena was playing from way, way earlier. Now Tiamba's even good. TN मा को गाह्रो छ यार Alpha 7 Esports World Cup को पछाडि आउनु खोजिरहेको है Next zone is started. We have 20 seconds left on the clock. I wonder how much util E-Arena have already, because they have been blowing through a ton of ammunition from this angle. UGZ forced to hit the क्लोजिङ नै गरिसके यिनीहरुले pushing up little by little by little. तर हैन एकजना मात्रै हो क्लोजिङ गरेको Whole bunch of ammunition. E-Arena are त्यसैले साटासाट गर्दैछन् अहो ग्रेनेड टिपाइ दिएन Down first, I mean, that's a lot of util just out the window. QZZ not opting to send these nades close. I mean, I like TN मा को बेटाहरु कस्तो खुल्लामा गइदिएको kind of a wild maneuver. QZZ taking a lot of ये को नक त नक हुनुहुन्न यार top here. Another nade in the backline. ड्यामेज खाइरहेछ ये को एउटा डाउन ए TN मा को एउटा डाउन ओ ये को ट्रेड निकाल्दियो बे रिभाइभ त चान्सै छैन We got to start placing these nades a little bit closer. अब माथिबाट अल्फा 7 आउन बेस नाइस ग्रेनेड यार नाइस ग्रेनेड ओए 1 एसपी नाइस नक फिनिश एउटा नक ओ ल टु मा के सेक्सी गेम हो गो 1v1 टर्नी QZZ टर्नी भर्सेस QZZ लेट्स गो ब्रो लेट्स गो कम अन फिनिश लिन नखोज्न गान्डु अरे 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 सेक्सी रे अबे ओपन बाट बेल दियो बे आखिर के गरेको यार स्पोर्ट्स अरिनाले यार छी गयो बेल दियो यार गाडी लगेर गयो कि Real play from him there. DK though took advantage down. Will swing around the side. अलमोस्ट एकदम डाउन निकाल्यो ए कारियो निकाल्यो अर्को डाउन छ एउटा एक एसपी छ दुईटा डाउन DK फर द विन केटा दुई डाउन भइसक्यो नेडा नेडा They know that they are bleeding. Obscure up, trying to make a play all by his lonesome self. नाइस नाइस वन खतम DK फर द विन बॉयज GG GK लेख्यो केटा GG GK Alpha 7 takes so long to do anything in that situation. They could have helped along that fire of E-Arena. सेक्सी है यार केटा A little क्योंकि सेक्सी दिख रहा है I mean, for DK, dude. पैदा होना नहीं था हो गया क्योंकि सेक्सी लगा Crazily, honestly, towards that end game. But I respected the aggression. What happened? I mean, किनुला ले टोके look at that. Carrillo scratching his head. He's like, क्योंकि did we just lose that game? It was in the back. It was in अहिले the मैले back. तिमीलाई यो मेरो लाइभ सकिन्छ मैले There's no excuses, guys. Like, के गर्छु तिम्रो our previous एउटा स्टेटमेन्टमा मैले त्यो कति सेकेन्डमा बोलेको छु मैले त्यो रेकर्ड गरेर राखेको छु त्यो भन्नु भन्नु अब गेम सकिसक्यो पुरै बाँकी छ स्ट्रिममै भनेको स्ट्रिम रोक सकिसकेपछि पुरा भनेर किन भन्दैछ भन्नु स्ट्रिम सकिसक्यो नाइ अहिले किन त फ्लो फ्लोमा बोल्दा थिएँ फ्लोमा बोल्दा थिएँ Almost instantaneously. Rough stuff for them. But they play it how they should do up until that final moment. Again, I think right now, EWC, the aggression is at an all-time high. मेरा ढीला ढीला कपड़ा सबको मैक्सी लग रहा तो खतरा है यार driving around in vehicles looking for intel, getting knocked. I mean, this is just so wild. गाड़ी को बीचबाट के हान्दियो भाइ अरे अस्तिको हाम्रो डे 4 को चाहिँ राम्रो भयो है 4 के पुग्यो डे 4 राम्रो जान्छ डे 5 राम्रो जान्छ केटाहरुले सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ राम्रो जान्छ केटाहरु सपोर्ट नगरेर पो हो त You know what? We gotta give the props to DK though, right? I mean, they get a couple of clutch knocks. अल्फा 7 को त फेरि म कसम बे के सारो हो यार यिनीहरुको एनर्जी यार फ्यानकोमा टिम 16 पोजिसनमा हुन्छ यार साला केटा सब्स्क्राइब गर अर्को साल हामी पनि जानुपर्छ यही बुढाबुढी गरेर सपोर्ट गर्छौँ हामी तिमी फेरि एउटा टिममा बस्छ म अर्को टिममा सपोर्ट गर्छु के भयो त जान त जान्छौँ नि
Yango Galacticus उतै हेरेर केटाहरु पनि ड्रम लिएर वहीँ कोही हाइलाइट गर्दैन हाम्रो नेपालीमा चाहिँ छैन के आज त नेपाली नै आउँदैन फ्यानमा हाइलाइट भनेको अल्फा 7 मात्रै हो So by the time they're trying to reassess and replay against Geek, massive hide. Around the side, just hit some nasty shots. I mean, management bad boy, an incredible player, an incredible talent on that team. Deserves all the love he gets, honestly. But there's no one in survival state right now. There's no one in PMWC, EWC. इन्डियनमा एउटा के हो यार के भयो छोरा हिजो बिर्से यार I'm being a little hard on them because they got a second place. They got a second place, which is white thing they it would be devastating if they're the 7th place. Red ल्याउने भनेको मैले त डेन्जर Yes, and we've seen it happen so many times. No, I agree. So that's why it's like if you have that opportunity in the bag. के छ केटा तिमीहरुको हाल खबर च्याट गरो यार कि मान्छे नै छैन हो This is not good. So we'll see what happens. We'll see how things bounce back for these teams. But man, one team that's been doing really, really well here is Fudia. 15 likes. Thank you so much, guys. Thank you so much for the 15 likes. Target hit garanu. 2K subscribers. Very close to 2K subscribers. And एउटा सानो सब्सक्रिप्सन पनि धेरै हेल्प गर्छ केटा मोटिभेसन मिल्छ के यार सो इफ तेरोबाटै मिल्छ किन मिल्दैन त यो च्यानल आउनु मिल्दैन तेरोबाट डाइरेक्टली कमेन्ट गर पिन गर यस्ता त युट्युबर छन् यार Still churning out those points. भोलि पनि यस्तै होला नि त भोलि त उ हुन्छ भोलि नै यस्तै हो सर भोलि यस्तै हुन्छ भोलि त को हुन्छ भन्ने छ नि त वेलकम टु द स्ट्रीम बॉयज के छ तिमीहरुको हाल खबर खाना खाजा खायौ कुन ठाउँबाट हेरिराछौ गाल दिए तिमीहरुलाई स्ट्रीम त्योले 30 likes to go है केटा 3 more match to go लास्ट ट्रायंगल बाँकी छ दुईटा मिरामर बाँकी छन् and then continue to skirt around the edges of the map to eventually try and get the win, but it didn't quite work out. Did you think there was any difference that could have happened in that game, or you? मेरोबाट मिलिहाल्छ मेरो आइडी लगइन गराएको थिएँ नि त थिएन नि त यो वाला अर्कोवाला थियो नि तिमी स्ट्रिममा भने त्यही त मेरोबाट मिल्दैन हरेक एकाउन्ट मोडरेटर राख्नु पर्यो नि त मोडले गरेको मेसेज मिल्छ मोडबाट पिन गर्ने मेसेज मोडले बोले यो किकको बारेमा चाहिँ यस्तो बुझ्नु पर्ने छ So the call out was just like to hold our back line. So Nongshin arrived and we got them. मेरा ढीला कपड़ा सबको मैची लग रहा था सब्जीको लागि त हामी कालीमाटी जान्छौँ यो पब्जीको लागि किन जापान मीम बनाएको Thank you so much. We'll hear from Nongshin Red Force. We're going to chat a little bit about what's been going on so far. फेरि एउटा न्यूज पढेको हैन के भइरहेछ भनेर यसो इस्यु फिगर आउट गर्नलाई कसैलाई थाहा हैन के भएको नर्मली भिडियो बनिरहेछ नि हामी जान पाएनौं यताउता भनेर सो रिजन चाहिँ के रहेछ क्यान्सलेसनको भनेर पढेको के मैले त्यो गेममा पार्टिसिपेट हुन नपाउनुको रिजन चाहिँ के हो भनेर पढेको थिएँ अनि ईशान र निशा भन्नेवाला के दुईटा अर्गनाइजेसन रहेछन् स्पोर्ट्स हेर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हुनु पर्थ्यो तर दुईटा अर्गनाइजेसन भयो कि नेपालमा चाहिँ दुईटा भयो रे अनि एउटाले चाहिँ के भनेछ एउटा गाण्डुले चाहिँ के भनेछ भनेपछि क्वालिफायरको म्याच सकेको छैन मलाई चाहिँ 12-13 जना जतिको लिस्ट हो त्यो लिस्ट बनाएर पठा भनेछ अर्को गाण्डुले चाहिँ के गरेछ गेमै सकिया छैन कसरी पठाउँ भन्ने यताउता के लिगल प्रोसेस होला केही न केही होला नि त त्यसलाई रोक्ने त अब के गाण्डु त लगेर गए पनि म त जिम्मा लिन्न अर्कोले चाहिँ के गरेछ कि अगाडिको साल खेलेको वालाको लिस्ट पठाइदिएछ अनि अहिले क्वालिफाई भएको र पुरानो वालाको त नाम मिलेन अनि जान पाएन गयो गएर वहाँ पुगिसकेपछि हो के त्यस्तो भएछ केटा नामै फरक पर्यो एउटाले फरक नाम दिएछ अर्कोले छिटो क्वालिफायर नसकिकन मलाई लिस्ट पठा भनेछ काठमाडौँ पोस्टमा पढेको थिएँ मैले त्यो एन्ड अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ फेरि धेरै छन् कि एनओसी छ के छन् कि एनओसी अनि निशा ईशान निशा एउटै हो कि एनइएसए नेपाली स्पोर्ट्स एसोसिएसन र
Esports Association we try to focus on our तर प्रोटेस्ट गर्ने कुरा भइरहेछ अब समथिङ थियो त्यो लास्टै गलत भएको हुन छ यार त्यो त भएन नि म्यानेजमेन्ट लेभलमा मान्छेहरु वर्षमा 50 दिन काम गर्दैनन् अनि यस्तो बक्सुदी वाला काम गरेर फुटबल ब्यान पनि ब्यान गर्दैछ and in both occasions tried to control teams that are on the south side, like Furia being both times, and you kind of fail to capitalize on that and then push forward. With a potential win. 사실 좀 교전 플레이가 좀 많이 나왔던 것 같은데 교전이 뜻대로 흘러가진 않았습니다. 특히나 이제 자기장 바깥쪽에서의 교전이 그렇게 좋게 흘러가진 않았는데요. 특히나 이제 퓨리아와의 교전에서 좀 지는 모습이 나왔었는데 त्यस्तो भएछ 어떤 점이 좀 잘못됐다고 생각합니다. सो अब कसैले रिजन बुझेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिजन हो मैले बुझेको रिजन चाहिँ त्यो त्यसमा सस्मित पोखरेललाई नि अब उनीहरुले के भने जुन चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट हो जुनले चाहिँ मेन हो ईशानवाला हुन्छ है तिनीले चाहिँ भने हन हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई नि यो कुरासँग अप टु डेट नै राखेदिन भनेर भने है लास्टमा एक लाइनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गाड्नु पनि के गर्यो त भन्ने हो कि यत्रो भएर शनिबार आइतबार अफ दिएछ यार सरकारीमा मजै आउँदैन यार यत्रो अफ दिए यार सरकारीले कति बिदा पाउँछ थाहा छ कति दिन बिदा हुन्छ सरकारी कर्मचारीको नेपालमा सरकारी बिदा नै कति हुन्छ यार गलत भइरहेको यार अहिले यार कस्तो देशमा यार रासपा आएर झन् गलत भइरहेको यार सरकारी बिदा हुन्छ होइन 50 52 55 कति त स्याटरडे हुन्छ त्यसपछि दशैं बिदा भइहाल्यो 15-16 दिन होइन अनि त्यसपछि सरकारी बिदा नर्मली 30-35 दिन त त्यो भइहाल्छ अनि त्यसपछि स्थानीय बिदा आउँछ स्थानीय बिदा अब आफ्नो कुनैमा जस्तै अब काठमाडौँ उपत्यका बिदाहरू हुन्छन् होइन जात्राले गर्दाखेरि बिदा हुन्छन् हाम्रोतिर गौराले गर्दाखेरि बिदा हुन्छन् होइन अनि कहिले मेलाहरू लाग्छन् त्यो मेलाको कारणले गर्दाखेरि बिदा हुन्छन् अनि त्यसपछि यिनीहरूको स्टाफहरूको आफ्नो बिदा कार्यक्रम हुन्छन् म बिरामी बिदाहरू भयो क्याजुअल लिभहरू भयो होइन त्यस्तो लिभ हुन्छन् अनि यी गाण्डुहरूले फेरि चोरी गरेर आफूले बिदा लिन्छन् अनि एटेन्डेन्स लाउँछन् दोस्रो दिन आएर त्यो पनि हुन्छ होइन क्या यार काम गरी गर्छन् यार यिनीहरू यार स्यालेरी फेरि कतिमा पर्सेन्टेज 20%ले हाइक भयो मर्छ यार सरकारी कामको त यार कामै हुँदैन फेरि यिनीहरूलाई एउटा सिआरएम बनाइदिनु पर्ने कि साला दिनभरि कति सर्भिस गरिस् के काम गरिस् भनेर अनि गर्थे कि के थाहा रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसरले पनि गर्थे कि मलाई त के लाग्छ थाहा छ सरकारी अफिसमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने भनेको क्लर्कहरूले हो के पियोनहरूले हो के एकदम धेरै काम गर्ने भनेको उनीहरूको चाहिँ काम हुन्छ अरूको त हुँदैन स्थानीय सरकार भनेकोमा कुनै हाम्रोमा त कहिले भेटिँदैनन् गयो भने मान्छेहरू चाहिँदैन त्यत्रो गाउँमा मान्छे छैनन् स्थानीय सरकारले गाउँमा भएको 5 जना त्यही स्थानीय सरकारमा चलाउँछन् यहाँ त्यही वडा कार्यालयमा भेटिन्छ Welcome back everybody to PMWC at EWC 26. I'm joined by Lace, the amazing dress. Damn, Jackie, you're looking good, my boy. Oh, looking fresh. Neptura and the 7WG, but Neptura. Yes. It was supposed to win an Alpha 7 win. It was supposed to be. We'll get to that in a second. But first of all, Alpha 7 doing a fantastic job on those early game rotations. That's what got them that second place win. Because the zone was centering up. Yo, Suddo, keso? Taking down the south side. Zone moves up to Pachinki and they go, ooh, that's not very good for us. Let's go around again up to the north side. So a really nice set of wraparound rotations in that mid phase, enabling them to get a great position, not only in the zone, but in comparison to where the other teams were, right? Because all the other teams were on the southeast side, all battling each other, and for the longest time, A7 just were having a picnic up there. Yeah, I mean, GK Sports 20 Alpha 7 with 15 TN about 12 Arena 9 का साथ में ये ना मन पर तो छोड़ी यार साला किसी नहीं गया यार ओपन बड़ा गोल पेल दिया यार TN वाले यार आपने मुझको इसको गौर है जगह दिने ले
telling them that GK is moving on the southern side. So obviously that would have been like the kind of misconstrued 39 pointer game खेलेर यार यस्तो दिल जिते थियो यार pushing into this third party with के भइराखा बुढो मजै आइराखेन यार के भइराखा गेम चलिराखा भयो मजै आइराखेको टिएन वाले हेर्नु न यार ओपनबाट गस पेल दियो के बुढो यार यो त कतै पनि उनीहरुको हुनुपर्ने गेम हैन कि टिएनबाट कति बेला मरिसक्नु पर्ने हो कि यहाँनिर Yeah, man, you've got to bring it 7. Look, I'll be honest with you, when I was growing up back in school, people used to call me a geek as like an insult. Obviously, it's very different these days. You've got GK right now, honestly, they're the geeks because they're absolutely... Open-बाट गएर पेल दियो यार ब्रो यार ...to the server. And that's kind of what you need. But I think Alpha 7, as much as they're pivoting to look way... ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई कोई ...they're starting to play, just doesn't get any easier, bro. Like, something still... Tianba with 2161 को damage 1981 1460 1330 1290 र 1019 Wolves Esports that just hasn't been performing that well, and this is a team, honestly, that a lot of people currently watching at home have them going to the finals. I'm shook. And from the group stages, in their first 4 matches, 27 eliminations. And this, it's, I don't know what's happened. This is A7. Oh, comment के माग गरेको स्ट्रिम मा यस्तो Look, they found themselves in a nice little pocket. Let's survive to the final, YG, come on. But then they actually just kind of waited their YG qualify भएन भने चाहिँ गाह्रो छ यार man. Previous season with champions. लक हैन यार बुढो यार के लक हुनु यार ओपनर टिम पुसानिरा छ यार त्यो त यार हैन यार गन पावरै नभएको हो अथवा स्किल सेटै नभएको हो यार बुढो त्यही पनि कभर थियो यार स्मोकको थ्रुबाट गएर यस्तो हान्न मिल्थ्यो के गर्नु मिल्थ्यो हैन भएन यार dumbfounded. I want to add like some more sort of information to it, but this is not what we saw in the group stages. This is not what we've saw. बाल त छैन हाम्रो पुग्ने पुगिसक्यो अब केका लागि टाउको दुखाउने चिलमा जो पुगोस् बाल छैन रे बाल छैन त्यही पनि गेम त हेर्न लायकको हुनु पर्यो नि बुढो गेम त मजा आउँछ यार अचम्म छ यार Kevin won that match for them. I'm going to say that because he was the one opportunity हो नि त यो त त्यो टिमको लागि इन्टरनेशनल फ्यान पाउनु यहाँ हो having that fight. He was the one to push forward, international fan facilitate the rest of his squad yeah, actually onto that position. That enabled them to win the game. So GG Kevin, shout out to you. Yeah, and for GK, this looks kind of like what we saw out of them in the group stage, right? Especially in day one. They ended up getting a win in Rondo. Today, they ended up not getting a win, but they still ended up performing quite well, especially when it came to Rondo. But this team needs to make sure they stay with this consistency because usually we see a bit of a slip-off. Yeah, I think so. I think this is also what we're getting towards the tail end of the day, where you have teams like GOAT that, for my money... त्यही अफिसमा बसेर गेम हेर्नु छुट्टै मजा आउँछ रे थ्यांक यू भाइ थ्यांक यू अफिसमा बसेर हेरिराको तिमी थ्यांक यू राज मोहन थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ द स्ट्रीम ब्रो अफिसमा बसेर यसो गेम सेम हेर्दैकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद We know you are a aggressive you get those eliminations, but the beautiful thing is if you find yourself later in because they are that aggressive. Exactly. I mean, look at Nongshim versus all 3 teams, they play edge. They only get fights if they're going to try and fight an entry point. That's the only time you see them get those eliminations in the early game. So all 3 of them get 23 win points. But Nongshim 16 and 16, E-Arena 13 and 18. They're able to be very consistent on both fronts. But the eliminations are crazy, and if you have a look, it's not that far in. Greatest of all time. तिमीलाई म पढेर म बिर्सिहालेँ यार भाइ यार तिमी हड्डी म हड्डी अहिले विचार गर है भाइ but it's just the way we are currently in PUBG Mobile Esports. Any team could actually end up going to the finals. There's just so much good competition going on. Tutu margin into Rajgana. Yo, Tutu Raj, mata yo झुकाल रे हैन उसै Tutu Raj रे स्टेज नेम They've got to adapt. I think it's probably some of the limitations. They keep getting caught out in the mid-game. भाइ स्टेज पायो भने धेरै कुराहरु उलट हुँदै रहेछ नि यार
So for me, I'm like, you need to start avoiding some of those teams, some of those players in that mid phase. Yo juga. Tuturas. Tuturas. Yo. Next. Two more games. Next. On a survival stage. We'll see what's going to be Okay, happening. one, Before we go to Miramar, though, let's send it over to Kalaris and Maxman. For the next track, we have Tuturas. I get to be with Credit to keep credit to right. We stage by Pura Goriyo. Tuturas. Tuturas. What's the name? You know the name? Huddy. More Huddy. मलाई इन्क्लुड नगर प्लिज अझै सुपिक छु छोड देऊ What do you think? As I'm music बनाइरहेको The year of Alpha 7, right? 2026 been a bit rough. PMI, PMWC season 1 having a bit of a bad time, but here going into the survival stage, पोइम लेखेर जस्तो गरेर म्युजिक slow बनाएको start, especially that first rondo, the first wrangle, only 2 points from those ए two का matches. के रे कविता What you're expecting to see from a roster like this. But I was just talking to Revo actually just a few minutes ago, and we did see at the start today, right, Kalaris, he brought in Muth on the lineup because he told me that he really wants to play Credit चोर हैन भाइ rondo player, and also स्टेज पाए परफर्म गरे एन्ड जसको पहिला पब्लिश भयो त्यसको हुन्छ सर unfortunately by doing so, I think that they did have a bit of a slower start. त्यसरी त भाइ एडिसनले बल्ब बनाएको भन्ने के थाहा तिमीलाई टेस्लाले बनाएको पो कि त्यही भएर जसले पहिला त्यो कुराहरु पब्लिश गर्यो त्यसको हो भाइ especially if he really appreciates Rondo, is going to be the kind of place to do it. But for this Alpha 7 roster, what's interesting तिम्रो अहिले नाइटबाट मेसेज राखिदिन्छु भन्छ आउँछ थुथुरा भनेर the play, the potential to get bigger limb games, but we're not quite seeing it just yet. Because the next Erangel, right, where they're in a position Actually, just above kind of that समय के भन्छ यो सौरभ जोशी आइरहेको छ इन्डिया गट लेटेन्ड लाइभ रिएक्सन गर्नुपर्छ केटा पर्सि आयो भनेपछि मजा आउँछ पर्सि आयो भनेपछि म जिम जान्थेँ अनि आएर यसो इन्डियाको लेटेन्ड हेर्ने 1 घण्टा स्ट्रिममा अनि सुत्ने I was actually really surprised they survived as long as they did. छैन नि त कुनै पनि नेसनको टिम आफ्नो देशको टिम भएन भने हेर्दैन मान्छेहरूले लाइक गरौँ गाइस लाइक गरौँ 10 एकाउन्टबाट सब्स्क्राइब गरेपछि 10 एकाउन्टबाट लाइक गरिदिउँ एन्ड कहिलेकाहीँ चाहिँ गुगलले चाहिँ नि एउटै आइपीबाट मल्टिपल एकाउन्टबाट सेम एक्सेस भइरहेछ भने चाहिँ अनसब्स्क्राइब गरिदिन्छ सो त्यसलाई चाहिँ फेरि एकछिन चेक गरौँ है सब्स्क्राइब भयो कि भएन यहाँ हेर्नु न मेरो ब्युटी बन देखिरहेछ Rondo is done. मैले आँखा देख्न छोड्नु भयो Get into the desert and see if these teams, especially the squads at the bottom, right, can pull a big win here. एफआईआर एएनआई भने हन हाम्रो भाइले एफआईआर भनेको थाहा छ एएनआई भनेको के हो भाइ Massive point gap, right? So they are looking very, very comfortable to at least make it into the top. गाली गर्न खोज्यो Absolutely, I think Tiambo is looking really, really good right now. It's interesting that गाली गर्ने औकातै छैन भाइ तिम्रो चाहिँ छ taking advantage of this lobby at the moment. औकातको कुरा नगर है Let those free wins slip you by because those म जोरो जोरो मार्दिन्छु before is a great point that we don't want to see certain teams being in कुन seventh देखे place. छैन होला Points that we know that के म देखे लाइट नभएर हो के changes were made. लाइट ल्याउनै सर गोरु बनाउने लाइट छैन So we are getting over towards Miramar now, down from the southwest up towards the northeast. Very different battleground for a lot of our squads here, looking to switch things up, looking to get back on the map. But for Tiamba, it is roughly 30 shops remaining for 2.2k shops 37 मात्र very hard. I was going to say impossible. 270 भन्छ 1970 भन्छ Yeah. Oh, sorry यार Make it very hard for them to not get in tomorrow. 30 सब्स्क्राइबर मात्रै बाँकी छ केटा सब्स्क्राइब गरिदिनु किन बोल्नु मन प्र्याक्टिसलाई आउँदै आउँदैन तिमीलाई बोल्नुलाई We have very वो अलग ही लेवल की बंदी थी between a lot of our teams right now. RQ is sitting on 20. कहाँको कुले बुला रहा है ना 7 points behind EK in second place. That's 7. त्यो गर्लफ्रेन्ड सँग गएको हो नि Second last game of the day, boys. Miramar. आज त कति छिटो गएको जस्तो लाग्यो Miramar. इन्ट्रेस्ट नभएर होला नि भयो नि त लाइट भएन भनौँ भने सुपारीको फेस देखिरहेछ उसको लाइटको सिधा छ कि कस्तो हो कि तपाईँ भिडियो च्याट गर्नु त तपाईँ मार्दिन्छु म तपाईँलाई अब फेस किन देखिनु पर्यो सुडौ मान्छेको आवाज आएपछि भइहाल्यो नि अफिसमा मात्र बोल्न आउँछ दाइलाई अरे छोड्देऊ यार राज भाइ तिमी झेल अफिसमा पनि घरमा पनि तिमी नै झेल्देऊ बरु यार प्लिज
यति सिकाउने भएको छ गुगल पनि चाहिँदैन यति जान्ने भएको छ ओभर जान्ने बोल्ने ओभर झेल्नै नसकिने हो भाइ प्लिज तिमी झेल तिमीलाई भूत साइडमा बैठे आवाज निस्किन्छ But honestly, I think a lot of teams can be looking over towards Impala and the high ground that sits over towards that. Ouch! तेरा म कानमा हाल्ला फेरि विचार गर यो कार्कीहरुको बानी नराम्रो छ हानेर आन्छु भन्ने यार कार्कीहरुको अनि के तिमी कार्की हैन कसले हाले तिमीलाई हानेर आन्छु भन्ने चाहिँ तैले हानेर आन्छु भन्ने जस्तो भन्छ कार्कीहरुको चाहिँ के बोल्न खोज हो भाइ अरूकोबाट पनि पिडा खान्छ कि क्या हो जिकल त फेस रिभिल चाहियो अरे माकुरी भाइ जो शर्मा गीत गाइदिन माकुरी भाइ गान्डु भाइ अरु कार्कीकोबाट पनि झुकाले कुडे खाने गरेछ तिमीलाई मैले अब रुको न स्पेशल बा कार्कीलाई त हान्नुहुन्थेन फेस रिभिल गर त फेस रिभिल जुन सर गीत गाइदिन म हजुरको लागि एउटा ओ भाइ के सुन्दैन They're going to get set up with this circle shift, though. They are going to have to get moving through quite a few different teams, and hopefully we can see them get into a good space. Again, personally, a lot is on the line here, especially when it comes to the legacy of Alpha 7, winning PMWC, not making... Karki पाउन त Karki एक सोलन त पहिला सुपारीको अरु त थिएन लेखेर आउनु पर्छ अरु एक्स त थिएन सर अब अरु चाहिँ हुन सक्छन् जुकाले ताकेर बसाछ जोरु सर सालीहरुले हुन्छन् कोही सालीहरुलाई घरवाली बनाउनु पर्छ कार्की देख्ने बित्तिकै र्याल चौँदै जान्छ छी जासुकै होस् Yeah, for sure. Again, I think they need to use it to launch them. कार्की देख्दै र्याल चौँदै हेर्न त भाइ यार जित पाए त यार छी कार्की के खाने कुरा हो र्याल चौँलाई यो कार्की बाइक बाकी सब कार्की मन पर्छ मलाई मैले दोस्रो बिहे गर्नु पर्यो कार्की हेर्दैन होला हौ teamwork overall. Let's just see that. कार्की हेर्दैन बाकी तिम्रो सरकारकै विषय हैन नि That's what we know they can do. It feels like a loss of confidence almost coming through at the moment. However, that confidence will be needed by much more teams on our map right now. Slip on through. तिमीलाई भन्नु भएको छ आफ्नो लागि आएको च्याट पढ्न आउँदैन अझै हिरो भन्छ अझै कमेन्ट्री गर्ने रहेछ भयो नगाउँ घाँटी दुखिदिनु त भन्नु भने मेरो के गाए ब्रो बुझेन मैले दाको छोडिरहेको छ नि त त्यही कुरा गर्नु भयो कि उहाँ हेर न हुन्छ नि अब सोध न आफै यही त हुनुहुन्छ शुद्ध एक्सप्लेन गरौँ त सप्रसँग व्याख्या गरौँ त्यसलाई गुरुङ हेरले यहाँ रक्सी खानु पाइन्थ्यो एटलिस्ट है Tomorrow is going to be wild, especially in those final games, because it's no longer. बाउन हेर्नु पर्छ जोरो सर कोही छ भने पछि हजुरकोतिर मिलाइदिनु त उलाई बाउनहरु मन पर्छ आजभोलि मेरो फेरि उलाई खतरा थाहा हुन्छ नि बेटा आयो गुरुङ खोज्दै कोही तिम्रो दिदी बहिनी छ भने भिराजु बनाऊ के लाग्छ भाइ म क्यापेबल छु कि छैन Exactly, because you do not want to see your keys heading over towards that crusher, because we are going to be getting rid of. मलाई त फेरि केटी जिन्दा भए हुन्छ यस्तो चाहिँ उस्तो चाहिँ हुँदैन है भाइ केटी जिन्दा भए हुन्छ And again, for 6 squads, they will be moving onwards to meet the other 10 that made it through. त्यही भएर जोरो सरलाई मैले जय खोज्नु भन्छु के भाइ कुरा मिले जिन्दगी भरि सँगै हिँड्ने कुरा मिलेन भने चाहिँ अलग हो Definitely feels like a very के छ for some squads. Doesn't help when Tiam slices out so far towards the front of the pack at the moment. That is really, really tough for you because you don't आउटिङमा लानु पर्छ भाइ आउटिङमा लानु पर्छ and that differentiation has पैसा वाला नि भने हैन माकुरी भाइ अलि राम्रो वाला भनेको गाडी DK can be into second place as we head towards the 5th match. Nongshim Red Force, been fairly pleased with how these guys are playing. Got to speak to some of those guys before. They're very self-critical though. This squad, very, very self-critical. So it feels like every single game they played, they've come off from it and basically are thinking to themselves, what can we change? What can we do different? So I feel like Nongshim should make it into the top 6 here. They seem to be a very, very dedicated team when it comes to let's
change this, let's change that, let's make sure that Little Binazu for the love. everything we need to make this work. They're also coming off the back of some momentum on that Group B. So yeah, I do have some hope for them. Jerusalem join खोज्ने खासै नराम्रो भएपछि रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ केटा राम्रो भए जाफे हो It was Fury that ended up with the most points, but ended up getting second. जस्तो भी चलेगा ये नहीं चलेगा मुझको. Oh, nice shot there from Genfos. देख रहे हो विनोद पक्षी नाटक किया जाता है. Not crazy amount of a worry, but they are going to lose that player early on. You know, I like that. I actually like that. I think it's a smart move from Tiamba. Tiamba को गु निकाल दिसक्यो आरक्यू ने. The right move there for Tiamba was to move, right? It sounds obvious, but still, they instantly send over towards that northeast side. They can't wait around. 61 मा फिनिश गर्यो 80 मा फिनिश गर्यो भनेपछि टिएन मा त स्योर जान्छ. कतिको हो कि यार प्लेसमेन्ट पोइन्ट यार जस्ट हेर्न न केटा यार 36 पछि 60 भन्छ यार. Yes, we go down to 3. Yes, it sucks, but this is the only way we can really play it. A lot of these players want to continue. त्यो गल्ली-गल्लीमा हिँडिरहेको छ त. PUBG Mobile. त्यो गल्ली-गल्लीमा हिँड्ने सबै उ जस्तै हुन्छ. घरमै बस्न चाहियो. PUBG खेल्न चाहियो. डुओ कम गरेर हान्नु. आरआरक्यूले टिएन मलाई कि पेलिरा हो. अबे दामी ग्रेनेड यार. तर कहाँ मिलो एक्लै पेलिदिन्छ. What? हाम्रो Pure 1v4 bro. हाम्रो तिर माकुरी भर्खर 48 देख्लाको के छ विचार पुरा चलाम बसी खाना पाउँछ पुजारी हुन् दान दक्षिणा साड गोरु के भन्छ गोरु गधा सब चलेगा तर ये नहीं चलेगा. हुन्छ जोरसर कुरा गर्दिनु न. 4-5 बच्चाको बाउ भए पनि मिलु मागसम मिल्यो यार मलाई त यार क्या गेममा यार आरआरक्यू मागुरी धपाइरा थियो यार. सेक्सी हाने नि भाइ. एउटै ग्रेनले दुईटा नोक निकाल्दियो यसको अनि त्यसपछि चाकमा हान्यो एक गयो बाहिर गएर ड्याङ दुईटा खतम. अरे तिमीलाई थाहै छैन तिम्रो दाइ अफिसबाट आएर लुगा चेन्ज गर्ने मात्रै हैन त्यो भोलि जाँदा पनि यही लुगामा सुत्छ यही लुगामा अफिस जान्छ. का भोलि सम्मको कुरा के गर्ने भाइ लाइफ बनाउनु त्यतिकै बिजी छोडी भन्थे भाइ यति बिजी हुँदैछु नि आएर बस्यो उसको बोल्थे अल्छी जसले जे भन्दिए नि भाइ. शुक्रबार लगाएर आएको ड्रेस आइतबार खोल्छ एकचोटि आइतबार पनि हैन सोमबार जाँदा चेन्ज गर्छ. लास्टै बिजी छु के भाइ म. 9 to 6 जब गर घर आएर स्ट्रिमिङ गर गाह्रो छ नि यार. जिम गएको दिन चेन्ज गर्छु नत्र अब स्ट्रिमिङमा बस्यो भने यस्तै हो यार भाइ. तिमी जस्तो गान्डु एक हप्तासम्म नहुने म्याकुरी जिम जान्छु थाहा होइन जिम नगएको दिन पो हो त यो. अब उसको काम पनि मैले गर्नु पर्यो त्यही भएर खोल्न भएन. आफ्नो काम आफूले गरिदियो भने चाहिँ मिल्थ्यो होला काम गर्नु. मतलब कपडा खोल्नको लागि हो यार कस्तो एक्सक्युज दिएको यार. म आज जिम जान्छु भनेको होइन कहाँ जान्छ म सक्दैन. म त आनन्दले जिम जान्थे 2 घण्टा जिम गर्थे अहिलेसम्म जिममै हुन्थे भाइ अनि आउँथे. जिम जान्थ्यो जिम जाँदा जिमको ड्रेस लगाएर जान्थ्यो आउँथ्यो नुहाउँथ्यो फेरि त्यही कपडा लगाउँथ्यो. देख रहे हो विनोद कैसे इंसान को चूतिया बना जा रहा है. You know what? Speaking of going home, it's crazy. Just a little bit of a background, kind of what's going on here. You know, so many people. I mean, Paris is just. एक्री भाइ तिम्रो शरीरबाट तिमीलाई कपालमा यस्तो गरेर सेल गर त भाइ त्यो एक्री नेगेटिभ एनर्जी. Some of these guys,
यो कुरा त मलाई लजिकको लागेन है कफी खाएर मान्छेको शरीरबाट स्मेल आउँछ आउँदैन कसरी थाहा हुन्छ भाइ त्यो कफी त म तिमीलाई त्यो नेगेटिभ एनर्जीलाई पोजिटिभ एनर्जीमा परिवर्तन गर्नलाई खाइरा हुन्छु भाइ जिप्पा दे बोल्छ यार दि बोय छैन भाइ काकुरी द बोय छैन म कपडा चेन्ज गर्छु गान्डु म लाउँछु तर त्यसरी लाउँदैन साला शुक्रबार लागेको कपडा आइतबारसम्म सोमबारसम्म अफिस जानेहरू लाउँदैन बच्चो दियो यो अगाडिको मान्छेलाई तल झराउने ऊ हो यो षड्यन्त्र अस्ति एउटा भाइको स्टोरी भनेको थिएँ नि मैले अर्कालाई तल झराउने बेला चाहिँ आफूलाई गोनरिया छ भन्ने भनेर त्यस्तै हो कि भाइ यो उसले नै भनेको होइन गोनरिया होइन कोही थियो एउटा लाउने होला नि हो बासना सेन्ट त मेसेज हुन्छ भाइ हाम्रो सेन्ट लाउनु मैले जिन्दगीमा कहिले सेन्ट लाउनु सोध्दा भाइ के होइन भाइ यत्तिकै जान्छु मायाकुरी कहिले जिन्दगीमा गर्न आएन लुगा धुन्छु नि त म सर्फमा राखिदिन्छु कपडाहरू त्यो लुगा चाहिँ कहिले काहीँ गनाउँछ नसुकेर होइन तिमीहरू मायाकुरीहरू लफडा गरौ है मेरो घरमा हिजो तिमीलाई हातको छाला मेटिसक्यो यसको लागि खाना बनाएर भाँडा धुँदै लुगा धुँदै के भनेको छु मैले दिमाग खराब नगर मेरो मेरो कपाल फुलिसक्यो मायाकुरी बाहिर गएर काम गर्नु पर्दा यसको मेकअपको सामान किन्नलाई म पिड्छु मलाई रिस नउठा हातको छाला मेटिसक्यो 1v1 हान्दिम क्या अहिले उलेको कान समातेर म झुकाल्ला हान्छु अहिले सम्झाउ त्यहाँ हेर कुरा त्यस्तो गरिरहेछ त्यही त भन्ने त अनि कोही छैन गुरुङ गुरुबाटै पर्मिसन पाइसक्यो के छ अर्को लिएर आयो भने गुरुङ बाउन अर्को लिएर आउँछु होइन म ठिक छ तिमीलाई चलेगा भाइ चलेगा देख्यौ नि तिमी मेरो लागि दिदी बहिनी ल्याइदेऊ म तिम्रो लागि दाजु मिलेर बस्नुपर्छ पिट्दिनु न भाइ छोड्देऊ यार राज भाइ मुना जस्तो महिनामाथि हात उठाउनु न गान्डु जेप्पा के बोल्छौ त्यो चोटी समातेर रुई घुमाउनु त तालु अङ्कलको रे छोड्देऊ क्लिप काटेर अफिसमा देखाउँछु नि मायाकुरी भाइ महिलामाथि हातपात गर्नु न गान्डु जेप्पा त्यही सिकाउँछ यार यो भाइ यार मलाई यार उल्टा उल्टा यार Up to the north, okay, all right, so Furia locked in the middle, Tiamba as well, Wolves have a position, and our previous champ on the south side. तिमी मरिस्यौ नि होला फेरि विचार गरे भाइ तिमी मरिस्यौ ल नि विचार गरे भाइ विचार गर मरिस्यौ ल नि पिट्सिन्छु फेरि पछि Tiamba were able to find themselves a decent building. These guys are they're just expanding in the lobby right now. This is कुनै म होइन यसरी फेस क्याम गरेकोले म अश्लील शब्द बोल्दैन होइन म तिम्रो त्यहाँ हेर दाम्लो साम्लो तिमीले गर्दा हो कि यसरी मलाई हेर्छन् पर्मिसन दिइरहेछौ तिमी मैले पर्मिसन दिएको होइन किन पर्मिसन तिमी पनि त्यस्तो त्यस्तो बोलिरहेछौ डिफेन्ड गर्ने हो दाम्लो बाँधेर चुट्टी रुवाई घुमाउने घरि के अरे चुट्टी त्यही त पिट्दिनु न त्यहाँ म के भन्नु के मैले त भने त म जसले मलाई भन्नु के आधी आजकलको कुरा गरे हो कसले चाहिँ कसलाई पिट्ने भने हो कि मलाई भन्नु तिमी महिलामाथि हिंसा गर्नु राम्रो होइन भनिसक्यो त जे पाए त्यही बोल्छ यार सारा पतुर एक त मलाई रिसै उठ्दैन कुले म तिम्रो गाला बुढा लिन्छु गाला त्यहाँ मानङको डाएर हाँस्छ ज्यामराज छिमाबु के होइन त्यो छिमा हो भनेको खालि हाँसिरह्यो त्यस्तो चिन्दी गाली दिन्छ कोही त्यो त तुच्छ गाली हो तुच्छ मलाई त आएन म सिकाउँदैन गाली होइन तिमीलाई हेप्न के हो
देख्नु भयो नि जोरस्तार देख्नु भयो नि जोइ सही खोज्नु छ ठुल्ठुलो कुरा गरेर बस्नु छिमाबु कुले छिमाबु चुप ये के चिकन लिएर डाउन यो गेम अबे यार ये को जोकर डाउन यार यो मान्छे चाहिँ मलाई मन पर्ला थियो के यार अल्फा 7 यार टप 6 मै छ कि त्यो ये गइसकेछ ये को के खेलिरहन भोलिको म्याच देखाउने होला नि त YG को लास्ट वन हुँदा हान्ने हुनु ए होइन तल पनि रहेछ टिएन बारे किल छोरे बे how he hits that shot, but he does. That's right from the center of the map. He is sending letters off to... एउटा अर्को प्लस देखिदियो भने चाहिँ नि टिएन बाको मुआ यार मजा आइहाल्थ्यो के अरे टिएन बाबाट एउटा अर्को प्लस आयो भने चाहिँ मजा आइहाल्थ्यो यो भन्दा अर्को के वर्ड बोलाथ्यो It looks like Milu though is really performing so well. You know, that's hyping him up, saying, it's time for me to start putting in some work as well. Next zone does pop. Tiamba arguably in this next zone. Beauty up. Ooh, catch a break here, and they honestly need it. They've had a really rough day. They only have 2 players up, but they have a central position. Not the best one though, because everybody's going to be looking right. जरो साला मैले जोइ खोज्नु भन्ने बित्तिकै च्याट गर्न छोड्छन् डराउँछन् Maybe they can catch some steals, we'll see. But look on the south side. Not in zone. Goat gonna have to push on up. Young Galacticos right next to them. Looks like this fight is imminent. Young Galacticos, they did go for that reset at the moment. Goat starts to move up on through. Cloud is completely out here. They were able to recover Smile earlier on, but as I said before, no one really wanted this was headed towards that northwest side. Sadly, it does. We'll see just how much it cuts in the near future, but it's going to get going to become a very uncomfortable. Smile, ducking, dodging, behind the vehicle at least. We'll see if he does get flushed off the back of that one. तिमी horror fan हो हामी PUBG mobile fan हो Romeo. त्यही त हामी 40 को बेला पनि चिचाकै थिए चिचाको थियो तर त्यही त तिमी पर्टिकुलर टिम फ्यान हो नि त अनि मलाई गेम मन पर्छ के मलाई चाहिँ पर्छ ठीक छ तिमीलाई गेम मन पर्छ भने चाहिँ एलाई कोले हानेको भन त एलाई अहिले भर्खरै कसले हानेको बे अहिले भर्खर हैन कतिमा एलिमिनेट भएको छ भन त एले हान्नु चाहिँ कसले हानेको भन्ने हो कि अर्को चाहिँ हैन पिएन बाली नै होइन यार कसले हानेको बिछि यार This could be another good game for them. They are climbing up those leaderboards little by little. They're in 8th place right now. They know now's the time to close the gap and win this game. They're trying to hunt a spot in this next zone. Boostman. के हो बडो च्याट जीपीटी बाट लेवरी सिक्ला हो क्या It's funny going from 8. नेवारी म बुझ्छु हैन तर बोल्न आउँदैन Really mixing and matching. What kind of range is he working with? There's a little more ammo online. Force doesn't need to get picking up though. Nongshim Red Force sending down towards the south side. They picked up Force. Don't know if Goat's going to get too involved on this one, but Nongshim definitely looking for some more points. Easily good line. Net boker agar badi raha ni young Galactus to fail you down. Nongshim Red Force. Oh my god, Alpha 7 को kill दियो यार. Last one. Rehan. 1v4 lock, 1v4 fail, 1v3 sorry. 1v4 to try this. अबे Ned, oi! Sexy यार. One player down. Gotta be careful here. अरे put सा. Barely surviving. Alpha 7 could not afford to go down here. Oh! Damn, he's done. नहीं यार. Keeping the team alive in this moment. Alpha 7 needs another strong game. Good tag, but no flush, no knock. Here's the first aid. We'll keep on the good stuff from Guizao. क्या यार? हाने दे यार. कनेक्ट तो बहुत है यार. Point for Alpha 7.
ओ एनएस ने ओ माय गॉड यार क्या सेक्सी नेट थियो यार गोट को यार दामी यार तर एनएस चाहिँ जानुपर्छ यार फाइनली यार लक्ष्मी नेट फोर्स कस्तो यार मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर त्यो धेरै नगर्नु त But December. Kicking around down towards that southeast side. Furia also playing from. Showhouse were able to get some good work done. Igor is unreal today. I do not know what's gone into him. I know. Yeah. Finally, केटाले कमब्याक गर्यो यार. Yesterday, I'll tell you that right now. He said, you know what, baby? I'm gonna pop off tomorrow. And it looks like he is doing it. Silence has got that looking rock solid here in the end game. Let's see how they're going to be able to finish it out. They're currently in third place. Rosy May. On December. तो मैं हो. Furia. अबे यार के आनी रहा हो ये ले हिगो 16 6 किल लिएर गइरहेको यार टिमको 6 किल छ यार अल्फा 7 को लास्ट वन ए गयो यो पनि फ्युरी एकै लाग्यो ल अरे 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 यूएलएफ ले shot from distance to take the rest rest of the They're going to put something on the board, and that's obviously what they're going to do to currently in fourth place. That's going to be a good job. As long as you're in that top 6, that is all that matters. That's going to keep you in this tournament just a little bit longer. Tiamba, though, they're still in this game. Furia as well. It's a huge opportunity for them to start soaking up some points and make a big gap going into the last game. I don't know, man. PUBG Mobile team seems to have relaxed right now. They've just got 2 loot crates blocked on top of them. Yeah, nice. Absolutely. It feels like lights all around them. Triple sevens. Cat, they need it, honestly. I see Cats walking in the door. He's like, you know what? I take all the breaks I can get, you know? Maybe 3 as well. I mean, don't smoke some more. Get out of that. Honestly. They got a nice setup right here. पहिला सुबारलाई चखाउँछु उसको बाद उसके रुम्पेको चखाउने तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु केटा म अब स्टोरी सुनाउँछु मैले यो गेम पछि त मेरो साथीले एउटा बोल्थ्यो Not making too much noise. They have the position to time them to start getting some aggression going as this next zone does pop. And it's in the wide open field. And oh, let's see. हजार रुपैयाँ दिरा हम तो चुका तुम गेस कर कोले आने तो पर शुरू में एलिमिनेट भइसक्यो के फ्युरी यहाँ जिन्दा छ देखेन इएन माले हानेको होइन इएलाई आखिर मैले हेरेको के यार कस्तो रियलाइज यादै आयो हैन यार अरे बोट बोटको पनि बाय बाय भयो सेन्टर अफ द सर्कलमा छ नि यार युएलए यार अरे अरे फ्युरिया के हो सिधै हो अरे भाइ रुको यार उसले सुनाउन देऊ पहिला मलाई नि थाहा छैन उसको एउटा साथीको बुढी थियो रे मेरो साथीको बुढी थियो एउटा उसले फेरि आफ्नै सुनाउँछ भनेर डराएर कुनै रहेछ स्टोरी भन्न थाल्यो भाइ अब मे भनेको चाहिँ के हो मे That's the MG3 down right now. Might be the thing that saved them before. It's not in play anymore. खिचा भनेको चाहिँ के हो खि भनेको चाहिँ के हो आदि आदि कुरा गर्नु भनेको चाहिँ हो खि खाइसियो
हाँस्नु नजर है म थाहा पाऊँ मात्रै म तपाईँलाई गेममा अनि त्यसपछि च्याटमा केसँग छोड्नेवाला छैन हाम्रो के हुँदैछ र भन्नुहोस् हाम्रो चलेन अहिले केही पनि हाम्रो पर्सी नि पर्सी कमल ACL welcome to the stream sir मे भनेको चाहिँ के कुकुर रे तिमीलाई बोलाउँदैनन् के त जोस हुन्छ Expected way more out of this squad. They're currently on 21 points. The placement points alone will be very, very good depending on how many more teams do go down. Douglas trying to split out right now in a 2-2. They're going to try and regroup and take the trying to go for some shots. Won't quite tag on. The vehicle does get cut off in the process though. गोठाला अनि एग्रिकल्चर पढेका सबै मेरो च्याटमा आउँदा रहेछन् कोहीलाई भैँसीकै माया लाग्छ भैँसी नै लेख्छन् भैँसी नै देखाउँछन् घरमा दुईटा भैँसी छ अरे त्यहाँ हेर न दुईटा हाम्रो के हुँदैछ भन्नुहोस् भन्ने रिप्लाई हुन्छ मैले भने हाम्रो पर्सी निपर्सी हुनेवाला छ हाम्रो फाइनल गइसकेछ टिम निपर्सी फाइनल छ Nade goes long. First one's a good knock over towards the side. Aaron swinging around the side. Tianba, what a game, bro, yaar. Milu, yaar, sexy gameplay, yaar. Sexy gameplay, yaar. Oh, Rosy. होइन रोजी मे भनेको मे एकछी कस्तो रोजीले के गर्नु होला अनि त्यही भएर एउटा ग्रेनेड इगलको एन्ड पुरै फ्युरियाको टाइम खतम It is looking pretty good, but it was a little short. Milu baby, खतरा यार, sexy यार. ओ तपाईले गल्ली लेख्नुभयो गालीको पढिरहेको थिएँ हौ म आँखातिर मिलाएर गल्लीको भुसा कुकुर रेको दुकान नभन्नु है जे भए पनि उलाई मलाई राम्रो लाग्दैन है बरु कुकुर भन्नु तर भुसा चाहिँ नभन्नु न भुसा कुकुरलाई धेरै माया गर्छ कि त्यही भएर कुनै हो भुसा कुकुर हो जोरे सर हो सही भन्नुभयो सपोर्ट लिन्छु गर्दिनँ अलिकति पनि हुन्छ स्ट्यान्ड लिन सक्दिनँ तिम्रो लागि यहाँनिर माथिको चाहिँ भने के आफै बोल्दै हुनुहुन्छ आफै सोध्दै हुनुहुन्छ माथिको चाहिँ भने के ए मे भनेको रोजी ओ ले यार के भएको केटा हो यार सर्ट राखिराख्नु ग्रेनेड यार पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ यार नाइ अबे फ्युरियाले आन न बे तलको चाहिँ कुन चाहिँ नाइ यार टिएनमा डाउन भयो यार फ्युरियाको पनि खतम जिन्दगी डिएनईको गेम हो केटा डिएनईको गेम हो दामी यार ओके फिनिश लिन खोज्छ फिनिश लिन गयो ए डिएनई भनेको डोपनेस हो यसको मतलब बकालो हो अब यस्तो कुरा तपाईले थाहा होला तपाईले भैँसी पाल्नु होला चाहिँ तपाईले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो खासमा भन नि तिम्रो साथीको के थियो एउटा ओके गाइस स्टोरी टाइम मेरो साथीको एउटा बुढी थियो हैन सुनिराखौ नि हैन अनि बुढीको चाहिँ एउटा अचम्मको बानी थियो के थाहा गेस गर होला तिमी गेस गर तिमीलाई एउटा गेस दिए हिन्ट त कहाँ दिनु मेरो त कति धेरै बानी होला तिम्रो होइन मेरो साथीको के होला के बानी कस्तो के रिलेटेड हो त्यो त भन जे पनि हुन सक्छ भन नि नर्मली कस्तो बानी वियर्ड बानी थियो कि नभन्दै जुगालमा मार्दिन्छु वियर्ड बानी के थियो भनेपछि नि बुढा 6 बजे उठ्यो भनेपछि
बुढी 6:05 मा उठ्थ्यो बुढा 7 बजी उठ्यो भनेपछि बुढी 7:05 मा उठ्थ्यो बुढा 8 बजी उठ्यो भनेपछि बुढी 8:05 8:10 मा उठ्थ्यो हैन बुढा पिट्नु रे त्यस्तो छ के त्यस्तो नि हुन्छ यार मान्छेको बुढीहरु यार छी तिमीहरुको त यार गाह्रो छ यार यार बुढा पिट्नु भन्ने सिकाउँछ नि यार छी त्यस्तै के सुनिन्थ्यो सर सिनोले त्यस्तै साउन्ड चाहिँ गर्थ्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा चाहिँ छैन हामी चाहिँ भाउजू भनेर बोलाउँथ्यौँ हैन कस्तो भाउजू त्यहाँ नाम हेर्नु नाम हेर्नु छ के भयो त त्यस्तै साउन्ड गर्थ्यो त भाउजू भन्दी खोज्दिन के जोरो छ ज्वाइ खोज्नु त्यसले थोडी भनेको मैले त कहानी पो सुनेको त पिट्लेर किचकिच गर्नु नि नर्मल हो अनि म यतिकै वेट लस गरेर आउँ जस्तो लाग्थ्यो तिमीहरूलाई जिम गएर म 6 किलो घटे जस्तो लाग्यो मलाई के भन्छु कि जिम नजाऊ बरु म घरमै घटाइदिन्छु त्यो त म 2 घण्टा बढी घट्छु भनेर म जिम गएको थिएँ केटा हौ हेर्नु त मेरो हड्डीहरूदेखि खालिसक्यो म यस्तो हेरेर यस्तो दुब्लाइसकेँ मलाई पिट्दा देखेर फेरि हामीलाई पिटेर नि मान्छे दुब्लाउँछ गेम जाओस् भाडमा यहाँ हाम्रो झगडा चल्न लागिसक्यो जति सर्को लाग्दा सब तिमीलाई त मतलबै छैन है केटाहरू भन्छन् अब केटाहरूको कुरामा झगडा गरेर हुन्छ जो सर अब स्टोरी टाइम म सुनाउँछु है एउटा कुरा भात खान नपाएको भात त बुढो बेसरी पेलिदिन्छु म मेरो साथीको स्टोरी सुनाउँछु है मेरो साथीको बुढाको साथीको बुढा उसको साथी नै छैन के साथीको बुढा किन छैन मेरो साथी हुनु नि त नाम जानकी छ आरती छ कति धेरै छ मेरो साथीहरू यति छ म जहाँ जान्छु म त्यही साथी बोलाउँछु कि यो त्यो हुँदैन यदि धेरै कुराहरू आएन भने चाहिँ इक्जाममा हुँदैन 2टा चाहिँ लेख्ने त्यसपछि एक्सेट्रा लेख्ने त्यही हो केटा त्यसले थाहा छैन नि त सरी मेरो केटा साथीहरू चाहिँ धेरै छ म मेरो केटा साथीको कुरा गर्छु ल त्यो साला चोर होइन राम्रो उसरी तँ भनेर बोल्थ्यो कि त्यो साला चोर अफिस जान्थ्यो होइन अफिस जान्थ्यो अनि उसको बुढी चाहिँ घरमै बस्थ्यो कि अन्त फेरि होइन अफिस जान्थ्यो हप्तामा 5 दिन अफिस हुन्छ अनि हप्तामा 5 दिनमा 2 दिन छुट्टी हुन्छ क्या बुढीले बिचरा दिनभरि होइन बुढा आउँछ भने 4 बजे खाना बनाउनु बस्थ्यो कि त्यो मेरो साथीको त्यो बुढी 4 बजे बुढा आउने बेलासम्म ठ्याक्क भात तातो त खाओस् भनेर सोचेर कि होइन सिद्धे त्यस्तो हुँदैन यार मलाई यार जे पाए त्यही मलाई त्यस्तो केही राख्दैन सुट्दै जिन्दगीमा नि सुट्दो मलाई बोल्दा बोल्दै नकाटेन मैले तिमीले बोल्दा काटे स्टोरी सुन्नु सुट्दो जे पाए 4 बजे खाना बनाउँथ्यो होइन उसको बुढीले फेरि त्यही पनि त्यो केटा आउने फ्रेस हुने खाना खाए नि सिधै जाने अनि फोन चलाउने गर्थ्यो कि अनि हामीले त्यसलाई सम्झाउँथ्यो अलिकति बुढीलाई टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ बुढीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ कतिखेर फोन अफिसमा त्यो ल्यापटप हुन्छ होला काम गर्छ होला त्यो दुनियाँदारी साथी यो साथी दिदी बहिनी को हुन्छ त्यो हुन्छ होला होइन भनेर सम्झाउँथे त्यो गोबर उसको दिमागै नलाग्ने अफिसको इन्भाइरोमेन्टमा गएपछि त्यहाँ भोलि नि घर आइसकेपछि एउटा कुरा हुन्थ्यो कि अनि शनिबार र आइतबारको कुरा हो मेन त बिचरी एक दिन त्यसलाई आश हुँदो रहेछ कि खाना बनाइदेला घरको काममा हेल्प गरिदेला तर त्यो केटा 2 दिन त छुट्टी पाएको छु अफिसमा गएर रेस्ट गर्नको लागि भनेर अल्छी के अब ल भन केटा आदि त्यस्तो केटा थियो कि मेरो साथी चाहिँ त्यसलाई के भन्ने ल भन्नु स्टोरी तिमीले सुनिसक्यौ अब ल भन who is right who is wrong दुवैको हिसाबले सोच्नु पर्यो नि ल सोच्नु नि त सोच्नु केटा र केटी दुईटै हिसाबले गर्छ दुईटै हिसाबले सोच्नु त दुईटैको हिसाबबाट सोचेर भनौँ त गाइज कि पोले राख्दिउँ
बोले लाग्यो आज त जितिन्छ जस्तो छ यार सब मेरा दुश्मन मात्रै भरेछ च्याट अम बिचारा बुढीको किचकिच सहन नसकेर केही टाइम फ्रेस हुन बाहिर खायो होला यहाँ घुम्न गयो होला तिम्रो साथीको बुढा बोल्नले किचकिच गर्छ होला तिम्रो साथीले अनि त्यही त zone for them, I must agree, but also, yeah, the way that they defended that, especially with 9 eliminations, like this is something that they were obviously. मेरो साथीको नि एउटा बुढी थियो के but when they are hitting those zones, 5 दिन खाना बनाउँथी मजाले खाना बनाउँथी हैन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो साथीको साथीहरु पनि आउँथे खाना खानलाई मिठो के भाउजू भन्नु जान्थे अनि शनिबार आउने बित्तिकै चाहिँ बुढालाई खाना बनाउनु आउँथे यो बुढा फ्री छ तर पेल्नु पर्यो यसलाई त्यस्तो हुन्थ्यो केटा त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ मिलेर काम गर्नुपर्छ मिलेर काम हैन मिलेर गफ चाहिँ हाल्नुपर्छ मुखले मात्रै हात त कहाँ चलोस् त हात त सबै अफिसमा चलिसकेछ बिचरा त्यो केटाको चाहिँ धेरै किबोर्ड चलाउनु पर्छ नि त हात त चलाउनु परिहाल्यो नि हैन मुख पनि उतै चलिसकेको हुन्छ के अनि दाइतो त स्टोरी सुन्नै पर्दैन तपाईँ अलवेज रङ हो थ्याङ्क यू भाइ एउटा बोल भाइ एउटा बोल मात्रै भएर हुन्छ तपाईँ हल्ला नगर्नु जो जसो म चितवन आउँदैछु विचार गर्नु अहिले एउटा हेल्प गरौँ भन्ने त्यो भावनै नभएका केटाहरूले चाहिँ खासमा बिहे नगरेको राम्रो हो क्या त्यो खाएर ढडिन त्यो जुवा जस्तो त के गर्नु बिहे गर्नु घरमा पानी तताउन आउँदैन ट्युटोरियल हेर्नुपर्छ त पानी कसरी तताउने ग्यास कसरी बाल्ने खाना बनाऊ भन्दा बिचराहरूको डिस्कस चल्थ्यो अनि केटा म के पनि खाँदैन मेरो लागि बनाउँदा पनि नबनाउनु भनेर सुत्दिन्थ्यो कि अनि बिहान 10 बजी सुत्थ्यो उठ्दै उठेन जोस अनि उठेर यस्तो टाउको उठाउँथ्यो अनि सुत्दिन्थ्यो अनि त्यसपछि सिधै 4 बजे कि 5 बजीसम्म सुत्दिन्थ्यो कि त्यस्तो हुन्छ लामो कथा रहेछ है नालायक थियो के सिधै भन्नुपर्दा मेरो त छोटो छोटो हुन्छ तिम्रो लामो रहेछ के हो लामो कथा रहेछ यार केटा हो यार यो त 5 नम्बरमा सोध्छ होला हौ मेरो त 2 मार्क्सको हो यार यो त 5 मा सोध्छ होला यार नोट लियो नि हैन जरो सुट्टो यो पछि प्राइभेट जान सक्छ म एकचोटी नोट लिइराख्ने थिएँ I am very confused as to what's going on because Alpha 7, we know they're a good team, they can do the clutches, but so are the other teams, right? तो मलाई स्टोरी नै याद आउँछ छोडी जगे यार यो लामो कथा सुनियो के that was one of the biggest throws of the tournament outside of Arena. Yeah, talking about Alpha 7 at the beginning of the day I was talking about how they ended up benching दिनभरि अफिसमा काम गरेर घर आएर पकाउनु पर्छ बुढीलाई अफिस जान भन्दा अघि चिया दिनु पर्छ भने किन बिहे गरे हौ तिम्रो साथीले सुपारी सब काम आफै गर्ने भए त्यही त त्यो अब त्यति बेला त्यो बिहे दियो गरिहाल्यो अब के गर्नु फसिहाल्यो भनौँ न बुढी छुट्टो जे पाए त्यही कमेन्ट नलेखौँ है भाइको म फेरि बोल्छु जे पाए थिएँ अनि त्यो साथीले देख्यो भने फेरि मार्दैन मलाई And then they push one by one. They're like, okay, we've done enough for this game now. We've got enough points. It's fine. It's like, no, you had a good position. Why? Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Not like that, Alpha 7. रमाइलो गाइस रमाइलो For some of the other stuff, I know we had some clips that we wanted to see a replay of, and it was this one right here because me and little Mike. यो क्लच यार I mean, those two knocks into यार हामी हान्यो यार केटाले यार सेक्सी यार Loved it, yeah. At the end of that clip, what a beautiful play with that, especially that opening grenade. Yeah, so nice. And these opening grenades are also great. KRX in a bit of a rough spot here. Furia coming in, bouncing those nades up. 30 shots left boys, 30 shots मात्रै बाँकी छ है त 2K को लागि 2K पुग्यो भने चाहिँ धेरै खुसी लाग्थ्यो यार धेरै भइसक्यो यार 2 वर्ष हुन लागिसक्यो गरेको
2K सब्स्क्राइबर पनि पुगे छैन कन्टेन्ट एक्सप्लोर गरियो ट्राभल कन्टेन्ट पनि बनाइयो होइन भएको कुरा हो मलाई अस्ति नै तिम्रो साथीको बुढीले भने हो मलाई तपाईँले अफिस जानभन्दा अगाडि खाजा चियालाई दिन्छ भनेर ए हो तपाईँले बुढो मेरो साथीको बुढीलाई पनि चिन्न सक्नुभयो त्यसो भए गाह्रो छ यार अब भनिहालेँ नि त अनि त्यही साथीको कुरा गरिरहेको थिएँ कि मैले पनि त्यही को के अनि बुढो 6 बजे उठेपछि बुढी 6:10 मा उठ्छे अनि अब बुढा अगाडि उठेको मान्छे यसो अल्छी मान्छे अरू त के गर्नु चिया बनाएर ल बुढीलाई बेडमा लगिदिनु भनेर कहिले काहीँ दिनदिनैको मलाई थाहा हुँदैन मेरो धेरै कुरा हुँदैन अलिअलि कुरा हो तर कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ त्यही त 2K पुग्नु पर्यो के यार 2K पुग्यो भने के बोल्यो यार कस्तो यार के भन्नु यार केटाहरू यार You'll see how everything is currently looking like. Third place there with 36 points. Ninth, I mean, all the way down to 13th place, Max. Everything, even 14th place, everything is so close they could end up changing within one match. And something to notate on the last match, 5 out of the 7 teams that were still alive towards the end were teams that were towards the bottom. ए हो र त्यस्तो त छैन होला यार They need to make sure they start responding here. A party and whoever ends up in first place of survival stage. त्यसलाई रुगा लागिरहेको हैन त्यसको रिच नाकमा आइरायो नाकमा चढिसक्यो रिच त्यसको Let's set the scene for those of you who may not quite know what YouTube featured रे $3 million on the line. के हो स्ट्रिमको अगाडि यस्तो आइराखेर तिमीहरुको पनि YouTube featured भनेर As champions of PMWC. Now यस्तो आइराख YouTube featured भनेर यो तल हेर त YouTube featured भनेर लेखेर आइराख कि मेरोमा मात्रै हो If this will open, it apparently will not. That's okay. The other 10 teams will have their keys destroyed by this stunning. लाइक गर्दिम केटा 30 लाइक पुग्यो भनेपछि मेरो बुढी खुसी हुन्थ्यो कि The only remaining intact key whilst the 10 remaining teams. मनी साँझ खाना खान पाउँथ्यो कि There you go. There she is. Now you get to see this beautiful crusher before Why so serious, bro? Tomorrow. Now imagine what it would feel like to have that remaining intact key whilst all of your other opponents have their keys destroyed. Like this one right here. Now it's almost time for के हो आज मान्छे सब्स्क्राइबै गरिराखेन किन यार यस्तो यार लास्टै नमजा आयो नि त यार यो मोटिभेसनै हराउने काम गर्छ यार केटाहरु नाइ तिमी गेमको कुरा छोड तिम्रो स्टोरी सुनाउन थाल्छौ नि त ताइन दुईको स्टोरी मेरो त 2 मार्क्स स्टोरी हो कि तेरो 5 मार्क्स भयो त्यो अलिकति के भएर के हो जो सर के हो गलत त बोले हैन नि म मेरो 2 मार्क्स को थियो नि हैन शॉर्ट एन्ड स्वीट भन्नु त त्यो साथीको बुढाको लागि त यति भन्न मन थियो मलाई त्यो त फेरि 10 मार्क्स भइसक्यो 10 मार्क्स कोस जति मार्क्स कोस मलाई बाल भएन सिलेबसै ठुलो छ यार उसको अझ सुनाउ रिजल्ट सुनाउ स्टोरी टाइम सुनाउ ए सुनाउने रे अब अरु स्टोरी त त्यस्तो छैन यार अरु त अब अरु त त्यस्तो याद आउँदैन यार म भन्नु बुढाबुढी मिलेर भन्ने त हो स्टोरी अब के भन्नु साथी नै तिमीसँग मिल्दै छैन मेरो स्टोरीमा भागीदार पनि नहुँ तिमी बोल्दैन भयो म त नोट्स भनिसकेर त साथीले के म त नोट्स लिनु पर्छ नि त दर्शन त्यो पढेर बुझाउँछु मलाई 17 हाल जति मेरो भाइले भनेको रे ए यार प्लिज 17 आवर्स गेम खेले हो कि त्यो बेला मैले पनि देखिरहेको थिएँ 17 आवर्स उसको 17 आवर्सको स्ट्रिम चल्दै थियो 17 आवर्स नै भन्यो भने हुन्छ त
pretty much everybody else. It's still त्यो त कहाँ भयो त्यो सिलेबसै छुट्टै भइहाल्यो सर एउटा त्यसको त फेरि च्याप्टर वाइज जानुपर्छ हौ बुढो त्यो त कहाँ एक दिनमा भ्याउनु त्यो त त्यसको लागि त छुट्टै एलेमेन्ट्स लगाउनुपर्छ मैले फेरि I think this is a big game for them because tomorrow those last 2 matches are going to be straight chaos. There's going to be teams everything and possible. त्यसको लागि त छुट्टै एलेमेन्ट्स चाहिन्छ फेरि म त राम्रोसँग बस्छु राम्रोसँग बोलु राम्रोसँग गेम हेरु राम्रोसँग इन्जोय गरौँ भन्ने छैन यार कि त च्याटमा टाउको दुख्छ कि त यता साइडबाट अननेसेसरी स्टोरी सुनाएर टाउको दुखाउँछ के फाइनल गेम मतलब डे गाइज मिरामर तिमीले कमेन्ट राम्रो गर्छ कमेन्ट गर त अब स्टोरी सुनाउन थाले चाहिँ के कमेन्ट गर्छ अब मेरो स्टोरी सकिसक्यो मेरो बाँकी छ जरो छ हजुरलाई म उसमा मेसेजमा पठाइदिउँला भन सुन न अहिले फाइट छैन कि कतै पनि ड्रप क्लासै छैन गोटको सोलोलाई उ त्यहाँ एजिएल रखिदिराख अरू त फाइट छ कतै ड्रप क्लास छैन एकदम सेन्टर सर्कल पर्यो यार गेम पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ नभएको माथिपट्टि त पुरै खाली छ जान्छन् होला जान त लाकोब्रिया एल्पोजो पावर ग्रेड मोन्टिन्यू हो हेल्सिन्डाडेल पेट्रोन हर्ट ट्रिटमेन्ट क्रस जेल भ्याली स्टोरी आमुदा हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन तपाईलाई म मेरो साथीको स्टोरी सुनाउँछु है त्यो साला भोसडी राम्रो भन्दिनँ म त साथीलाई हैन किनभने मलाई मन नै पर्दैन के साथीकै भन्नुपर्दा कस्तो अलि ट्यापे टाइपको छ के मुख छाड्छ के प्राय केटीहरूलाई मलाई त मन पर्दैन के जब गर्छ हैन बल्ल जब गर्न थाले हो मतलब भयो ल कति भयो हामीभन्दा पछि आएको तिमी आएको थाहा भएन मलाई म आएको चाहिँ भर्खर हो अनि उसको चाहिँ त्यो साथी छ नि त्यो मेरो जुन साथी त्यो चाहिँ बल्ल मतलब 3 वर्ष जति राम्रोसँग जब गर्न थाले होला कि अनि चाहिँ उसको धाक के उसको साथी मसँग पैसा भन्ने कि कहिले कस्तो उसको साथीलाई हुन्छ नि पैसाको धाक देखाउँदो रहेछ कि प्राय बेला म जब गर्छु म गलत हो किन भन त अनि त्यो के भन्छ पैसाको धाक देखाउँदो रहेछ होइन अनि घरभन्दा त्यसको बढी बास अफिसमा हुन्थ्यो कि अनि प्राय अलिकति मतलब कस्तो टाइपको कि अलिक चिप्को टाइपको कि मतलब यस्तो हुन्छ नि जहाँ केटी देख्यो त्यहाँ जाने अनि कस्तो टाइपको भनेपछि त्यो हुन्छ नि हामी यस्तो यस्तो टाइपको केटा रहेछ भनेर जज गर्छ नि त्यो टाइपको अब केटीहरूले गर्छ कि प्राय त्यस्तो टाइपको केटा थियो कि अनि त्यो अफिसमा जाँदो रहेछ होइन अनि फेरि अब यस्तो हो कि त्यो बिचारी त्यो केटीलाई फेरि कसैले भन्दो रहेछ कि यस्तो गर्छ भन्ने अफिसका अनि अफिसको बाहिरपट्टि खै के स्टलहरू समथिङ के छ होला अब कसैले त थाहा भइहाल्छ नि यार अब आफ्नो बुढाको कुरा उसले थाहा हुँदैन त होइन केटा मान्छे पो लगाएको छ कि खबरी पो लगाएको छ कि के गर्छ उसको एक्टिभिटी सबै चेक गर्नको लागि है कति हल्ला गरेको होइन यहाँ स्टोरी सुन्नु तपाईँ म त तपाईँहरूलाई पनि सतर्क पार्ने उसलाई पनि सतर्क पारिरहेको छु अहिले अनि फेरि कस्तो कि अफिस जाने बिहान जाने बित्तिकै बुढीलाई बाई बुढी नभनिकन अफिसमा जाने दुनियाँ केटीहरूकोमा गएर त्यो केटा के दुनियाँ केटीहरूकोमा गएर हात मिलाउने उसलाई फिस्ट गर्ने उसलाई यस्तो गर्ने उसलाई खै के गर्ने त्यो गर्ने के अनि अब बिचरा है त्यो केटीलाई कति टेन्सन कि अब मतलब घरमा आएर फेरि बुढाले सुनाउने कि त्यसलाई अब सोध्थ्यो होला नि त बुढीले केही अनि बुढा आएर अब मतलब अलिक ठुल्ठुलो गफ हाल्ने कि म त गएर सबैसँग मिल्छु सबैसँग हिँड्छु बस्छु उठ्छु खान्छु भन्ने कि अनि फेरि गएर त्यससँग हातहरू मिलाएर गलै मिल्छ कि मिल्दैन त्यो थाहा भएन तर हातसाथ मिलाउँदो रहेछ कि हातसाथ मिलाउँछ थाहा भएन अब बिचारी बुढीले थाहा छैन नि त कति प्याच बोलिरहेको हौ स्टोरी सुनाउनु देऊ न यार पुरा थुगाएर चाहिँ बाहिर आएको छु त अनि फेरि त्यसपछि कि त्यो हातसाथ मिलाउने अनि घरबाट पनि अफिस धेरै छिटो जाने कि प्राय मलाई फोन गर्थ्यो कि त्यो अफिस जाने बित्तिकै उसको बुढा अफिस जाने बित्तिकै मलाई फोन आउँथ्यो अनि आज छिट्टै अफिस गयो म मारिदिन्छु म बिर्से कहाँनिर पुगेँ अनि फेरि त्यो त्यसको बुढा अफिस जाने बित्तिकै त्यसले मलाई फोन गर्थ्यो कि आज पनि छिटो गइसक्यो भनेर होइन अन्त त्यसपछि हुन्छ नि अब त्यो छिटो जानुको कारण के
किन जान्थ्यो होला त अब उसले पनि मलाई सोच्यो कि हुन्छ नि त केटीहरूको त कुरा हुन्छ नि त ल भन् त किन चाहिँ गयो होला त त्यो छिटो भन्दा चाहिँ प्रायः केटीहरू प्रायः छिटो आउँछन् हुन्छ नि अब केटाहरू प्रायः ढिलै आउँछन् नि त अनि हामी चाहिँ अब जहिले पनि टाइममा जान्थ्यो कि अब म पनि आफ्नो जब गर्दा टाइममै जान्थेँ नि त अनि फेरि त्यो हातसाथ मिलाउनलाई छुट्छ भनेर जाने कि हातसाथ थाहा भएन गले मिल्छ कि के मिल्छ होइन अब त्यो अब मलाई कसरी थाहा होला अर्काको घरको कुरा अनि त्यो केटी भनेपछि मर्ने के अनि फेरि अब त्यसको बुढीले के भनेको थाहा छ यस्तो नर्मली कुरा हो हुन त अब मलाई उसले सेयर गरिहाल्यो अब म पनि तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु होइन भाइ बहिनीहरू कोही पनि छैन त्यो रक्षाबन्धन आइरहेछ नि त अब तिमीले त अफिसको बहिनीहरूलाई राखी लाउने होला नि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बुढाले के भनेको थाहा छ कहाँ लगाउनु म के भन्छ म त्यत्रो वर्षै भएको छैन त्यत्रो वर्ष नभइकन कहाँ लगाउँछु त भर्खर काम गरेको म 2 वर्ष भएछ भने त्यसले ठगेछ कि हजुर भने बहिनी त बहिनी आज भने पनि बहिनी भोलि भने पनि बहिनी अब जस्तै अब मलाई लिकुलले नै भनिरहेको थियो कि के अरे राखी लगाउनु पर्छ लिकुल होइन उसले कसले भनेको थियो कि राखी लगाउनु पर्छ अनि म जर्सी गिफ्ट हाल्छु भन्दै थियो कि अझै अनि यस्तो हुन्छ नि त अब एउटा रिलेसन भनिसकेपछि त भाइ बहिनी भनिसकेपछि त अलिकति हुन्छ आफ्नो जस्तो लाग्छ कुरा काटेको होइन कि अब कुरै कुरामा निस्कियो स्टोरी टाइम थियो सुनाउँ भनेर सुनाइहालेँ अनि त्यो बिचारले भने रहेछ कि अनि त्यस्तो कि उसको त्यो हस्बेन्डले त्यो बहिनी भनेर त्यो मुखले भनेको कि होइन के उसले मान्दैन मुखले मनले पनि मान्दैन के थाहा अब हामीलाई मान्दैन के थाहा छ अब हामीलाई अर्काको कुरा के होइन किन तिमी एक्सप्रेसन दिइरहेको हो अर्काको स्टोरीमा 10 मार्क्स क्वेसन गाह्रो हुन्छ बुढो मार्करी कहिले बुझिँदैन दिमाग खराब स्टोरीको इन्डिङ भएको छैन कि मोरल त केही हुन्छ नि त यार 5 मार्क्स हरेक स्टोरीको साइड लगाऊ घर जानु तपाईँ छुट्टी भइसक्यो 5 मार्क्स र 2 मार्क्स मात्रै हो सर म त एटेन्ड गर्ने 10 मार्क्स को अलि गाह्रो हुन्छ यार अनि त्यसपछि के भन्छ त्यो अब मुखले मात्रै भन्छ होला नि त बहिनीले अनि त्यसलाई इरादै छैन अनि त्यो कस्तो कि मतलब कुराहरू लुकाउने कि त्यो केटा लास्टै कपटी भन्दैन त्यो मतलब त्यो मनमा धेरै कुराहरू राख्ने त्यो कुराहरू मतलब हुन्छ नि त अरूको लागि त्यस्तो गर्ने त्यस्तो टाइपको कपटी टाइपको के अनि त्यस्तो त्यो हो कि अनि बिचरा त्यो केटी मलाई जहिले भन्दै है आज पनि अफिसबाट यस्तो आयो अनि जहिले पनि उसको स्टेटमेन्ट एउटै हुन्थ्यो भने ह्याप्पी एन्डिङ नाइ त्यसमा ह्याप्पी एन्डिङ भन्ने नै छैन कि बिचरा लास्टै गाह्रो छ कि त्यो केटीको सिचुएसन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो भनेपछि आफ्नो बहिनी सोचेर चाहिँ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ र मैले पनि मेरो साथी सोचेर बुझेँ नि त तिमीले पनि बहिनी सोचेर बुझ्नु पर्यो कि बुझेन म त 10 मार्क्स क्वेसन भनिहालेँ 10 मार्क्स क्वेसन गाह्रो हुन्छ के मेरो त यो होइन मैले सुपारीलाई सुनाउन खोजेको पनि होइन कि मैले त तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको स्टोरी टाइम भनेपछि त मैले तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको नि त तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ नि त बाँकीलाई उसलाई सुनाएर त कामै छैन उसलाई सुन्दै सुन्दैन भर्खरै मैले अघि उसलाई यहाँ गेम हेरिरहेको छ त्यही पनि उसलाई सोद्धा आएन कहाँ भ्यान्छ त मेरो लागि त यो त्यस्तै हो कि त्यो 10 मार्क्स क्वेसन 3टा आउँछन् 2टा एटेन्ड गर्ने एउटा छोड्ने तर यस्तो मुखले बहिनी भनिसकेपछि त त्यस्तो नहुनु पर्ने है तर हुँदो रहेछ कि त्यो गएर बुढीसँग चाहिँ बिचरा झगडा गरेर जाँदो रहेछ हरेक दिन त नभनौँ तर प्रायः जाँदो रहेछ फेरि उसको बुढी उसको घरमा झगडा परेको बेला चाहिँ मलाई चाहिँ फोन आउँथ्यो कि ठ्याक्कै निस्किने बित्तिकै अनि फेरि मलाई भन्थ्यो कि आज पनि झगडा गरेर गयो त्यो भनेर भन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यही हो रिजन चाहिँ त्यही हो त्यही अफिसमा अब त्यही अफिसकै कुरा हो कि त्यो रिलेटेडै कुरा हो कि त्यही भएर तपाईँहरू पनि अफिस जानुहुन्छ होला त्यो केटाको जस्तो चाहिँ नगर्नु होला किनभने मुखले मात्रै बहिनी भनेर हुँदैन के अनि बहिनीहरूले पनि दाई सोच्दैन नि त सबै बहिनीहरू कहाँ अब हामी जस्तो अब दाई भनेपछि दाई भन्ने टाइपको हुन्छ हामीलाई त जो दाईले राखी बाँध्न भन्नु त्यो दाईलाई गएर बाँधिदिन्छ हामीलाई राखी पनि चाहिँदैन तर सबैले त्यस्तो सोच्दैन कि कोही घटिया हुन्छ मैले केही बुझिनँ भाइ दाजु अनि 10 मार्क्स क्वेसन हुन्छ यार यतिकै बुझ्नुहुन्छ लास्ट एन्डिङमा आएपछि बुझिन्छ यार सेमिस्टर बाहिर जानुभएको थियो त्यो तपाईँको गल्ती स्ट्रिम ब्याक गरेर सुनेर आउनु फेरि यहीँ पुग्छु म यहीँ मेरो पुग्छु सेमिस्टर एन्डमा जोइन गरेर हुन्छ त बुढो अब घर रिभाइज गर्नु
त्यस्तो हुन्छ कि प्राय बुढीलाई चाहिँ बुढी नसोच्ने अनि बाहिरकोलाई चाहिँ अब मुखले जे भन्यो भने होइन अब बिहेभियर त्यस्तो देखाउने के पाप हो त्यो भनेको चाहिँ सुपारीले बस हो गया भन्न सके मात्रै छ मजाको बुढो व्हाइट बोर्ड भएको भयो भनेपछि लास्टमा के भयो भनेपछि लास्टमा के हो भनेपछि अब तपाईहरु सबै अब मतलब हुन्छ नि दाजुभाइहरु हैन सबैले यस्तो बुझ्नु पर्यो कि पुरा जे हो त्यही आफ्नो घरमा शेयर गर्नु पर्यो त्यहाँ शंका आउने कुरा पनि हुँदैन हैन इफ त्यस्तो तपाईले पुरै लुकाउन छ भनेपछि यस्तो गलत कुरा केही कुरामा शंका लाग्छ भने त्यो केटी मान्छेले जो केटी पनि कि अब इभन मै पनि हैन तिमी कहिले मसँग झुट बोल्यो भनेपछि हैन हुन्छ नि त झुट छुट बोल्ने हट्ठी एक्चुअली झुट बोल्छ मतलब हुन्छ नि त कुरा लुक्दैन है गलत कुरा कहिले लुक्दैन ओले मतलब जति कप्टी भयो भने त्यो कुरा निस्किन्छ के अनि त्यस्तो कुराहरु चाहिँ लुकाउनु भएन हैन बहिनी सोच्छ भनेपछि दिलदेखि बहिनी भन्नु पर्यो इफ बहिनी सोच्दैन बाहिर बहिनी गरेर त्यो भित्र त्यो कुराहरु त्यो हुन्छ नि त्यो यस्तो रे अझै त कस्तो टाइपको यस्तो ए मेरो ह्यान्डसेक देखाउ भनेको हैन हाम्रो बुढाबुढीको त यस्तो हुन्छ हो हैन अब त्यो यस्तो गर्छ रे के ठीक छ के छ हजुरको यस्तो मतलब हुन्छ नि कस्तो गर्छ अधिक कार्की हेलो दर्शन कस्तो हुन्छ नि अफिसमा ए मेरो त यस्तो हो मतलब यस्तो टाइपको होला नि त त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो भाइ हुन्छ हामी त डाक्टरसँग पनि हैन यस्तो यत्रो धेरै काम हुन्छ हैन बिहान सबैको दिन राम्रो हुँदैन त्यो गएर जबरजस्ती गरेर गराउन चाहिँ हुँदैन क्या है यस्तो हुन्छ कि तर प्राय हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन क्या हुन्छ यस्तो त्यो बुझ्दैन कि धेरै जस्तो छोरा मान्छेले बुझ्दैन कि दर्शन सन्चै अनि कहाँ बिचमा स्टोरी टाइममा हो कि हजुर प्याच पारेर दर्शन भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यस्तो भयो कि अनि त्यही भएर अनि यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि छोरा मान्छेले पनि अलिकति विचार पुऱ्याउनु पर्छ क्या छोरी मान्छेले मात्रै होइन अफिसमा त भएपछि हुन्छ अब यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने चाहिँ केटा तिमी चाहिँ ब्याच बोल न वहाँ हेर न खै अब तपाईहरुको त अफिसमा थाहा छैन मलाई नि कहाँ सुने जस्तो त्यो फिल गरे जस्तो चाहिँ लाग्यो है राज भाइ अनि फेरि अर्को कुरा हेर न त्यो केटाले है राजलाई पनि तिमी यही छौ हैन त्यो केटाको जहिले पनि के इभन त्यो अफिस जोइन गर्नु भनेको दशा लगाउनु जस्तो लाग्छ हैन प्राय त्यो केटाको के हुन्छ नि अन्त त्यो अफिसमा हैन जहिले के गर्यो आजको दिन तिम्रो कस्तो भयो भनेर अब जसले पनि सोध्छ कि हामीले त अब यो गेममा सोध्छन् हैन च्याटमा सोध्छ आज के गर्दैछौ कस्तो छ तिमीलाई हेल्प पर्छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ हामीले रिप्लाई गर्नुपर्छ नि त तर लास्टमा गलत त अर्जुन नै रहेछ हैन हाम्रो हामी त एक अर्काको साथीको स्टोरी सुनाइरहेछौँ कि हजुरले केही बुझ्नु भएको छैन अचम्म छ यार के साथीको कुरा भइरहेको यार बुढो यार मैले चाहिँ के बुझेछु अहिलेसम्म भने 10 मार्क्सको कन्क्लुजन सुपारीको स्टोरी किन भन्नु ल सुपारी त्यस्तो त हजुरले त्यस्तो लाग्छ चस्मा लगाउँछ सोझो छ चस्मा लगाउने मान्छे माथि कहिले डाउट गर्नु हुँदैन खोल्ले म्या त खोलिस के पुरै मान्छे चिन्दैन चस्मा खोलेपछि म लाग्छु त्यस्तो लाग्दैन मलाई त कसैले आएर हेर सुपारीलाई मैले बाटोमा यस्तो केटीसँग भेटाएको थिएँ भनेर फोटो देखाए पनि हटा गर्छु होला के त्यो सुपारीलाई चाहिँ नभन्नु है अनि फेरि तर त्यो केटाको चाहिँ स्टोरी सुन्नु कि त्यो एउटा अर्को स्टोरी हो कि यो चाहिँ प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ कि जुकाल ए 10 मार्क्स केटा दोस्रो पेजमा भ्याउने हैन फर्स्टको लाइन भनेको तिम्रो 10 लाइनको हुनुपर्छ कि 20 मा लेख्नु के यो 10 नम्बरको त्यो 5 नम्बर वाला चाहिँ सक्यो केटा अब एउटा 3 को आउँछ अर्को 2 नम्बर वाला आउँछ अनि के त्यो अफिस जोइन गरेबाट अनि उसको बुढीले अब हामीले पनि मैले सोध्छु कि उलाई पनि सोध्छु कि तिम्रो आजको दिन कस्तो भयो भनेर हैन जहिले सोध्छु है जहिले त भन्दैन कहिलेको त हाम्रो झगडा परे हुन्छ हाम्रो म बोल्दिन है त्यही भएर त सोध्दिन नत्र प्राय यस्तो हुन्छ कि त्यो केटीले सोधिरहेछ तिम्रो आजको दिन कस्तो गयो भन्दा चाहिँ
अनि साला केआरएक्स एलिमिनेट भइसकेछ बे दुईटा ब्रेक हुन्छ अरे के फेरि त्यो केटाहरूको चाहिँ मतलब 1 घण्टाको ब्रेक त जहाँ पनि दिन्छ तर यस्तो हो लिखितमा 3 चोटी हो भाइ 3 चोटी सुपारीले लिखित 3 चोटी पास गर्यो बल्ल बल्ल म्याडमको फोन आउँदैन के बुढो म्यामको फोन आउँछ म्याडमको फोन आएर आएन हामीलाई कसको फोन आउँछ हैन अनि के भन्छ त्यो अनि त्यो केटाको के 1 घण्टाको ब्रेक हुँदो रहेछ तर स्पिड भएर हुँदो रहेछ कि एकचोटि 40 मिनेटको एकचोटि 20 मिनेटको हुँदो रहेछ अनि के गर्यो त फर्स्ट ब्रेकमा भनेर उसको बुढीले सोध्दाखेरि जहिले दुईटा स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट हैन दुईटा स्टेटमेन्ट हुन्छ कि त्यो केटाको कि त एउटा छतमा गएर बसे भन्ने हुँदो रहेछ हैन कि त अनि अफिस अगाडि खै के एउटा चिया शप छ अरे कि त त्यहाँ गएर बसे भन्ने हुँदो अरे के अनि यस्तो हुन्छ त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट हैन त्यो दुईटा ब्रेकमा ठ्याक्कै एउटा अहिले भनेको छ नि एउटा पछिको ब्रेकमा हुन्छ हैन कि त नेक्स्ट ब्रेक कि त पछि भनेकोलाई अगाडि हुन्छ अगाडि भनेकोलाई पछि हुन्छ कि त्यो दुईटा बाइक अरू त्यही हुँदै हुँदैन अरे के अब यो कतिको मान्ने कतिको ट्रुथ होला त यो कुरा भाडमै जाओस् यहाँ यस्तो स्टोरी टाइम भइरहेको बेला झुट नै अब तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ होइन हामीले अरूको पनि कुरा सुन्नु पर्यो नि त हामीले यतिकै मैले त मेरो बुढाले त झुट हो केटा प्रश्न चिन्ह मान्छेको रेगुलर 5 दिन अफिसमा जस्तै फर्स्ट ब्रेकमा छतमा बस्यो अरे होइन दोस्रो ब्रेकमा चिया सपमा गयो अरे अनि भोलिपल्ट फर्स्ट ब्रेकमा चिया सपमा गयो अरे दोस्रो ब्रेकमा छतमा गयो अरे है फेरि तेस्रो दिन छतमा गयो अरे फेरि चिया पसलमा गयो अरे फेरि अर्को दिन चिया पसलमा गयो अरे फेरि आइडी अफिसमा त थाहा भएन दाइ केमा गर्छ होइन त्यस्तो सोध्ने त्यस्तो टाइपको मान्छे छैन कि म चाहिँ खासै त्यस्तो बोलेँ होइन तर केमा गर्छ थाहा भएन दाइ अब भन्नु त आइडीमा त्यस्तै हुन्छ र म त अब नन आइटी पर्सन भएँ म त अलिक मेडिकल फिल्डतिर होइन झुटो तल फिल्म स्टुडियो छ त्यहाँ उक्सन तिमी अफिसमा काम गर्छौ तिमी त्यही अफिसमा काम गर्छ यस्तो भएको छ कि अब यस्तोसम्म हुनेवाला छ कि बिस्तारै मतलब त्यो हुन्छ नि त्यसको बुढीलाई चाहिँ अलिकति धेरै टर्चर भएको जस्तो टाइपको भइरहेको छ कि अब कि त यस्तो हुन्छ नि त अलिकति मतलब त्यो यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यो बिस्तारै लास्टै डिप्रेसनमा गइसक्यो कि अब कि त हुन्छ नि साइडको चस्मा लाउनु रहेछ उसले त होइन उसको अफिसमा भएको उसले चिन्थ्यो नि त तिमीलाई त मैले भने मेरो त हामी फर्स्ट ब्रेकमा अफिसको खाना खाँदैन थकाली जान्छौँ सेकेन्ड ब्रेकमा कहिले त्यही हो क्यापुचिनो लभिङ मलतिर अनि कहिले त्यही अब त्यो त्यहाँ भएको के भन्छ त्यो आइसक्रिमको नाम के रे यार बास्किन रबिन्सको आइसक्रिमहरू होइन अनि कहिले यता पाटनतिर आएर यसो लाफिङहरू किमा नुडल्सहरू होइन मेरो त रुटिन कहाँ सेम हुनु सर मेरो त अरे बुढो रैला जिन्दगी चलिरहेको यार के छ तपाईँलाई यार अनि के त्यसपछि सुन्नु न अनि यतिसम्म भइसक्यो कि अब त्यो केटीले चाहिँ मतलब मेरो त्यो जुन साथी छ नि उसले चाहिँ मान्छे त्यहाँ अफिसमा यस्तो नजर लगाउनको लागि हुन्छ नि त्यो 10,000 पे गर्छु भन्दै थियो कि मलाई भने ल्या बरु मलाई 10,000 म पे गर्छु म लिन्छु म हेरिदिन्छु तेरो बुढालाई पनि भनेको के त्यो 10,000 दिन्छु रे अनि त्यसको बुढाले के गरिरहेछ त्यो बाहिर गएर त्यहाँ यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि त्यो एक्टिभिटीहरू यस्तो क्रस चेक गर्ने अरे के एक दिन अनि त्यस्तो भएन भने दोस्रो दिन अफिसमै जाने कुरा गरेकी छ कि हेर्नु त कति टेन्सन होला त्यसलाई अड्डा नै झम्सी खेल कति हप्ताको 3 दिन त सेकुवा नै हुन्छ म दिरा हुन्छ नि त उसलाई अफिस जाने बेला पैसा चाहिन्छ भनेर अनि 2 दिन थकाली धेरै खाना मन पर्दैन कि फेरि अब एक दिन दाउरा जाने एक दिन त्यही धेरै हुँदो रहेछ है त्यो अफिसहरुमा प्राय पिम्बाल त लाफिङको लागि कहिलेकाहीँ हुन्छ चिप्सहरूको लागि होइन भने चाहिँ त्यहाँ मिथिला थाली त्यो चाहिँ 2 दिन त्यो ट्राई गर्ने बाँकी त्यो बिहान खानामा त्यही हो गेडा हो होइन अब एक दिन चाहिँ डाइटिङ पनि गर्नुपर्छ सो एक दिन फास्टिङ हुन्छ बाँकी अब साँझको ब्रेकमा कहिले बास्किन रबिन्स कहिले चिप्सहरू पिम्बालतिर जाने यताउता अब कहिले अब त्यो केटाहरू चाहिँ केटाहरू नै हुन्छ मेरो गाउँसँग पनि मोस्टली कहिले बोटिङ सोटिङ गर्ने रमाइलो छ जिन्दगी खै दाइ थाहा भएन त्यो ब्याचमा हो कि के हो तर त्यो बुढालाई चाहिँ जेस हुन्छ नि क्रस चेक गर्ने रे 2-4 जना मान्छे लगाउने रे होइन त्यो भएन भने अफिसमा जाने रे अनि अफिसमा जाने कुरा छ कि उसको
मैले भने त्यो 10,000 होइन बरु हाम्रो तिम्रो पैसासँग थपिन्छ नि त हाम्रो अलिकति रुम रेन्टहरूको लागि सजिलो हुन्छ कि बरु मै काम त्यसको काम मै गरिदिन्छु उसको बुढाले मलाई खासै चिन्दैन गएर गरिदिन्छु भनेको के सल्लाह भएको छ जे होस् कहिलेदेखि यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो प्लान त्यो थाहा छैन तर अब सल्लाह चाहिँ भएको छ क्या एक्चुअली क्लड डेमो कास भने गान्डुले राजले के हो त्यो भएर चाहिँ है बोटिङ चाहिँ कोसँग हो त बोटिङ त सर सोलो हो सर त्यो मलाई त नजिक अरू आयो भने चाहिँ एलर्जी छ कि ऊ मात्रै हो कि अरू त म त चिलाउनु थाल्छ कि सर त्यो त तिमीलाई लुतो लागेको हुनसक्छ त्यो सर्छ कि बेला बेला त्यस्तो हुन्छ कि दाइ त्यस्तो वाला रहेछ कि दाइ अब भन्नु त यसको सल्युसन के होला राज भाइ भन्नु त यसको सल्युसन के हुन्छ ओ ले फ्युरियाले पुसान्यो बोटमा फ्युरिया 3 डाउन केटा हो अल्फा 7 ले यो क्लिप काटेर सुन न जुन हाम्रो यो स्टोरी टाइम छ नि यो क्लिप काटेर तिम्रो आइडीबाट र मेरो आइडीबाट पोस्ट हाल्नु पर्छ जस्तो है भाइरल हुन्छ होला सायद उपासनासँग जाने मान्छे उनीहरु के छ जिन्दगीमा के हो त्यो उपासना भनेको चाहिँ केटीको नाम उपासना भनेको हिरोइन छ नि आजकल प्रेसिडेन्ट पिक्चर्समा आइराछ भन्ने सुनेको कि अनि तिम्रो तल हुन्छ नि तिमीले देखेनौ त उपासना भनेको चिन्दैन केटी त देखे होला नि उपासना भनेको त पश्चिमतिरको हुन्छ होइन होला एक्लै त के रमाइलो हुन्छ होला एक्लै रमाइलै हुन्छ दाजु यार भन्नु त दाइ मैले यो क्लिप काटेर उसको र मेरो आइडीबाट पोस्ट दुईटैकोबाट हालेँ भने चाहिँ हाम्रो कतिको भ्युज जान्थ्यो होला हैन त भ्युजको कुरा नि त हामी त कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि त हामीले म त कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि त मैले त कन्टेन्ट त निकाल्नु पर्यो नि त कतिको भ्युज जान्थ्यो होला भन्नु त मलाई यस्तो जान्न मन लाग्यो कि जान्छ होला राम्रो स्टोरी है त्यो बहिनीको पार्ट चाहिँ मेन काटेर हाल्नु पर्छ कि तर हेर साच्चै त्यो केटीको नाम आयो है बल्ल रे उसले केटीको नाम भन भनेपछि उसले रोजी मात्रै भन्छ हो होइन दाइ त्यो त कहाँ यार त्यो त केटाहरूले सिकाएको नि दाइलाई पनि थाहा रहेछ अरे शुद्ध त्यो हिरोइन हो रे के के हो डाक सर भन्नु त कतिको भ्युज जान्छ होला यो भिडियोमा मलाई त भ्युजसँग रिलेटेड हो अर्काको स्टोरी भाड्ने जाओस् बब्बाल रे ल म भरे यो काटेर अपलोड गर्छु बब्बालै जान्छ एकचोटि लाइभमै भन तिम्रोबाट अपलोड गर्न मिल्छ कि मेरोबाट त खुल्लम खुल्ला हो बहालो मलाई मेरो भोलिको दिनमा यस्तो हो फेरि अब हुन्छ नि त मेरो साथीले थाहा पाउने तिम्रोमा देखेको भिडियो होइन अनि किन अपलोड गरेको कसको पर्मिसन लिएर अपलोड गरेको भन्ने हुन्छ नि त 5 रे सुपारीले त स्टोरी भनेर आफ्नो कथा तैँले आफ्नो कथा सुनाएको हो मैले कहाँ सुनायो यार ब्रो यार मेरो त 2 मार्क्सको हो यार नेपालीमा फेल हुने मान्छेहरू आइपुगे यो त अब के भन्छ बिस्तारै हुँदैन यो 9 र 10 क्लासको किताबमा एउटा च्याप्टर हाल्नुपर्छ अनि त्यो सप्रसँग व्याख्या आउँछ एउटा क्वेसन 8 नम्बरको के लाग्छ सुझो गेममा 3 टिम मरिसक्यो यहाँ टिएनमा स्ट्रङ छ एक म्यान मात्रै स्ट्रङ छ यार टिएनमा पनि मामालाई भेट्नु जानु छ यार एकछिनमा मलाई होस्टै गर्नु पाइएन यार घर जाने बेला यार यसो खानासाना खानु रमाइलो हुन्छ फ्यामिली छ म त नेपालीमा मात्र पास हुने परे दाइ भन्नु त मैले सुनाएको स्टोरीमा कति मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईँले लेखेको भए स्टोरी भने क्वेसन सोध्नु पर्यो नि त त्यो स्टोरी रिलेटेड हो ठिक छ त्यो केटाको हो दुईटा स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो होइन जहिले यतै साइडमै हो त्यो केटाको जहिले दुईटा कसरी सोधौँ कि ल क्वेसन बनाएर म सिधै तपाईँहरू नै भनेर सोध्नु मिल्छ कि त्यो क्वेसन राइट छ कि रङ छ भन्नु त त्यो क्वेसन मतलब त्यो जहिले पनि म कि त छतमा जान्छु कि त तल जान्छु त्यो मतलब अझै उसले यस्तो भन्थ्यो कि नेवारी केटाहरूसँग भन्थ्यो कि कतिको सही छ भन्नु त च्याटजिपिटी वाला स्टोरी
यो रियल बेस्ड हो के अब यार कसैको फिलिङ्सलाई कसैको स्टोरीलाई कसैको भावनालाई यस्तो मजाक चाहिँ नबनाउनु त त्यही भएर मेरो स्टोरी जम्मा 2टा सब्सक्राइबर बढेछ तिम्रो स्टोरीमा सायद बढेन नेवारमा मनी हो है रे त्यही त अरे दाइ उस बात नै कि त्यो बात हो कि त्यो केटा चाहिँ कि त एकचोटि छतमा जान्छ अरे होइन एउटा ब्रेकमा कि त दोस्रो ब्रेकमा अनि उसको अफिसमा नेवारी केटाहरू छन् रे के अनि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो चिया पसलतिर बस्छ अरे के ल यो 2टा कुरा सत्य हुन्छ कि झुटो हुन्छ र भन्नु त रेगुलर त्यो साइकोस्टिक हुन्छ क्या ल भन्नु त यो कुरा कतिको सत्य हो कतिको झुटो हो फेक म त मेरो भोट त फेक न भोट हाल्नु त बुझेँ मैले भन्नु त दाइ कतिको सही हो त्यो केटा कतिको सही बोल्दो रहेछ किनभने हाम्रो लाइफमा त यस्तो हुन्छ अब तिमी भनिहाल्यो कहाँ पिङबाल जान्छ कहाँ जान्छ होइन अब म पनि कहिले कसो अब मेरो त घरमै हुन्छ होइन त्यस्तो हुँदै हुँदैन आइटी सेक्टरमा त त्यो हुँदै हुँदैन त्यही यत्रो वर्ष भइसक्यो यार 4 वर्ष भइसक्यो यार काम गरेको यार आइटी सेक्टरमा त्यस्तो हुँदै हुँदैन ए सुन्नु तपाईहरुको हुन्छ होला हौ दाइ पनि त्यो केटाकेटीतिर त पर्नु भएन दाइले केटाइको हुन् कि के त केटा पो हुन् बा नाम चेन्ज गरेर त आउनु भएन एकचोटि प्रोफाइल खोलिहाल्छ सर भन्नु त सब आइटी सेक्टरको छन् मेरो केटाहरू हाम्रोमा त हुँदैन केटाहरू तिम्रोमा के हुन्छ रे ए कहिले पिङबाल कहिले बोटिङ कहिले कता हैन हामी त भनिहाल्यो नि अफिसको खाना खाँदैनौँ थकाली चिया खान चाहिँ गइन्छ नाइ त्यो केटा फेरि कहिले कसो समटाइम्स दाइ त्यो केटीलाई त यस्तो त्यो केटीलाई रिस पनि किन नउठोस् होइन अब म भन्छु अरूको स्टोरी के मतलब खुद लास्ट एन्डिङ टाइपको त्यो लास्टको सुन्नु है के भन्छ त्यो केटीको के छ भनेपछि अर्को त लास्ट इन्डिङतिरको हो त्यो के छ भनेपछि मतलब अब बुढाबुढी चिया खान्छन् होइन अनि त के भन्छ चिया खान्छन् रे कि होइन अनि त्यो केटा कहीँ पाउन अब बुढीको प्रायः केटाको चाहिँ काठमाडौँमा कोही पनि छैन आफ्नो मान्छे प्रायः भए पनि ऊ जाँदैन के अनि अब मेरो सरी है त्यो केटी के भयो त्यो केटीको चाहिँ छ के अनि फेरि त्यो केटीकोमा चाहिँ गइरहेको छ होइन अनि त्यहाँ गएर मतलब जय त पर्ला होइन जेसुकै परेछ हामीलाई मतलब भएन चिया खानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाइ चिया त म कहिल्यै खाँदैन म चिया खाँदैन गर्छ कि त्यो केटाले रे है गर्छ रे अनि फेरि त्यो केटीले मात्रै खान्छ त्यो बुढाको भागको पनि आफैले खाँदिरहेछ के फेरि खानालाई चाहिँ खान पाए कि अनि फेरि त्यो केटा अफिसमा गएपछि चाहिँ चिया खान जहिले जान्छ अरे कि मतलब जहिले त भन्दैन तर कस्तो के केटीको के छ फेरि मतलब केटीको मतलब आफन्तहरू छन् नि काठमाडौँमा अब मैले पनि चिनेछु 2-4जनालाई उसको आफन्त किनभने म्युचुअल पर्छ क्या हाम्रो दिनभरि फोन कलै हुन्छ अनि त्यस्तो हो के अनि के भन्छ त्यो केटीको चाहिँ अनि के अरे अफिसमा गएर चाहिँ चिया खान्छ अरे के ल हेर्नु त घरको अनि बुढीले चिया बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ म खाँदैन गरेर ठुलो स्वरले बोल्ने रे अनि बाहिर गएर चाहिँ चिया खाने रे त्यो यस्तो हो चिया खायो भनेर रिस होइन कि त्यो मान्छे कहाँ चाहिँ बढी उ गरिरहेछ त होइन कसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेछ कोसँग बसेर टाइम स्पेन्ड गर्न खोजिरहेछ मतलब हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ बरु हामी चिया खाँदैनौँ होइन म त चिया खाँदैन त्यो केटा चाहिँ त्यस्तो रहेछ कि ल हेर्नु त ल बुढीसँग बसेर चिया खाँदा फ्यामिलीसँग बसेर चिया खाँदा चाहिँ त्यो कहिले चिया नखाने भयो त्यो चिया खाएको छैन अरे कहिले लाइफमा त्यो बाहिर अफिस गइसकेपछि अफिसको इन्भाइरोमेन्ट के छ कस्तो छ आई डोन्ट नो होइन त्यहाँ चाहिँ गएर चिया चाहिँ जतिचोटि भात खाएर पनि चिया खान जाँदो रहेछ फेरि मतलब हुन्छ नि दोस्रो ब्रेकमा पनि त्यो चियातिर जान्छ भन्थ्यो नि त्यति बेला पनि गएर कहिले पछि चाहिँ खान्छ अरे कि फेरि चिया सरासर त्यो ट्रिट गर्नु खोजेको
कि त चिया पसलमा कोही राम्रै भएर पो हो कि त जे पनि हुन सक्छ नि के चिया पसलमा राम्रै भएर हो कि हामीलाई त चिया पसलमा राम्रै हुन्छ हुन्छन् त्यो त अजुन दाजुलाई नि थाहा चिया पसलमा अनि नराम्रो मान्छे के हो दाजु भेरिक्सवाला आउँदैन मतलब हुन्छ नि त अलिकति राम्रैवाला हुन्छ नि त सायद त्यो चिया पसलबाट कसैले भन्छ कि क्या हो अरे दाइ उसले त कहिले कसो खान्छ त्यो केटाको कुरा हो के म त दाइ अब तपाईहरुसँग हुने बेला खान्थे यार दाइ मासुरामा गइदिए कहिले खायो कहिले यसो जानी हो कि दाइ तिमी खान्छौ मासुरामा गएर रेयरली हो ए खाली त्यता गएर खान्थे कि दाइ त्यहाँ खासै खाइया खाने यार मासुरामा यस्तो छैन दाइ चिया खाने टिममेट यस्तो भएन चिया खान जाने टिममेट पाइएन यार दाइ यार मात्र ल अनि भाइसँग जान्छु भन्नु त राजसँग रेयरली गइन्छ उसलाई राजलाई थाहा छ राजसँग चिया खान्छ त्यही पनि एकजना दाइ सर हुनुहुन्छ मोस्टली तिनले नै पे गर्छन् अनि खासै जान मन पनि लाग्दैन आफू अब फोन पनि बोकिँदैन क्यास पनि बोकिँदैन रेयरली अनि उनले नै पे गर्छन् अनि त्यही भएर खाना जान मन लाग्दैन हेर न यहाँ हेर न त्यो इसमा पसिदिएको बाटो भएर ऊ त कहिले कसो गइरहेको हुन्छ मसँग अब बेलुका बेलुका ऊ जिमबाट छिटो आयो भने चिया चिया खान जान्छ सुट्टा होला उसो भयो नि सुट्टा होला रे तिमीलाई हेर त होइन सुन्नु म त्यो त धुवा पिउने त्यस्तो केही होइन दाइ केही होइन पिउने त तपाईँलाई थाहै छ के भन्नु कहाँ गयो रे दाइसँग ए पिउने होला फ्रुटी सफ्ट ड्रिङ्क्स अहिलेसम्म त मैले चाहिँ देखेको छैन गेम सक्यो यार केटा अब यार आधा घन्टाको स्टोरी भएछ यार यस्तै हुन्छ कि स्टोरी सुनाउँदा टाइमै गएको थाहा हुँदैन कि यार हामी यस्तो सुन्ने मान्छेलाई त टाइम गएको जस्तो थाहा भएन है त्यो भोग्ने मान्छेलाई कति रिस उठिरहेको होला है मेरो लाइभ हेरेर छ भने प्लिज है तिमीलाई मैले तिम्रो स्टोरी सुनाउन खोजेँ होइन त्यो अर्को साथीको अर्को साथी हो कि उसको सुनाउन खोजेको अङ्कल हो दाइ होइन रे अङ्कलसँग जान्छु अरे चिया खान प्लिज है त्यस्तो त्यो आफ्नो स्टोरी चाहिँ नसोच्नु मेरो त्यो साथी तिम्रो तिमीवाला होइन त्यो अर्कोवाला साथीको स्टोरी हो रे अब भोलि फेरि नयाँ स्टोरी हुनसक्छ होइन उन्नीस बीस का फर्क है 19-20 का फरक है यार तर जिम जान पाएन कि दाइ अलिकति हुन्थ्यो कि यार के भइरहेको मेरो छ त यहाँ घरै बसी पनि भाडा हान न आउँछ दाजु आउँछ 1 वर्ष भित्र दाइ भन्नु त कसको ठुलो छ ल हेर हेर्नु त यहाँ त आउँदैन अहिले चेस्ट बनिराखेन यार दाजु के गर्ने होला हौ एक्सरसाइज त म डोपै हान्छु तर चेस्ट बनिराखेन यो त मैले भाडा हानेर बनाएको ज्यान हो जिम हानेर हैन ओके गाइस स्टोरी पनि सकियो गेम पनि सकियो थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ डु द ड्रिल्स लाइक मेरो अरे हामी दुईजना माथि दाइ हजुर त जिम जानुहुन्छ होला नि हट मजा नगर्नु न यार मेरो भइराखेन यार दाइ मलाई मजा आइराखेन के यार म त्यो हुँदैन त्यो एकदम एक्सट्रिम लेभलमा भिज्नै पाएन के यस्तो हो कि उसले चाहिँ कस्तो सोच्छ गएको 2 महिना भएको छ जिम अनि उसको पुरा यता कटाउनु पर्यो मसल्सहरू खुट्टाको हुनु पर्यो रे अनि उसको त्यहाँ 6 वटा प्याक देखिनु पर्यो रे 2 महिनामा अनि भात खान्छौ झुकाल भात खान्छौ भन्दाखेरि मैले मिठो बनाउँछु हैन खाम र हाल्दै नि त हाल्दै हुन्छ अनि आउँछ त त्यसरी खाना कम गर्नुपर्ने छ कि झुकाल बेलुकाको मसँग झगडा गर अनि म खाना बनाउँदिनँ अनि कम हुन्छ नत्र हाम्रो झगडै पर्दैन नि त जिम गएपछि मसल दुख्छ कि नै मसल्स दुख्छ कि दाजु यार तर त्यो मजै हुँदैन कि त्यो पेन भएन कि मलाई अझै चाहियो कि त्यो सेक्सी पेन हुन्छ कि दाइ
with this last mirror mark. मसल्स नदुख्ने त चान्सै हुँदैन नि दाइ Lost the onus ending that we actually have here. You guys त्यो were in पेन one of the buildings pretty early to try and बेरेबल सम्म हुन्छ के मलाई त्यो अनबेरेबल सम्म हुँदैन के फेरि हुँदैन त्यो डम्बल हातबाट छुट्ने गरे के दाइ त्यो सम्म चाहिँ हान्न भएको छैन कि यार त्यो हुँदै खै के हुन्छ अर्को मसल्सले गर्दाखेरि त्यो मसल्समा परिरहेको हुँदैन कि बेला बेला अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मजा लाग्दैन कि जस्तै अहिले चेस्टको अहिले रमाइलो भइरहेको चेस्टको यतापट्टिको यो मसल्सहरू तन्केर होइन अहिले पनि दुखिरहेको यो 2 दिनसम्म दुख्छ अब ए वाचर चाहिएन कि बरु एडहरू आएन भनेपछि हामीले सोध्नु कि क्वेसन गर्नु किन एड आएको छैन तिम्रोमा भनेर म हाईमा राख्छु सकिसक्यो आजको ओभरअल ऱ्याङ्किङ हेर म त्यसपछि सकाम है त आजलाई कन्सिस्टेन्सी 6 मन्थको चाहिन्छ बिस्तारै आउँछ मेरो अलिक गाह्रो छ कि दाइ यो यस्तो कुराहरू अब मैले बुझिसकेँ दाइ साँझ हुँदैन बिहान गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट टाइम मैले हिजैबाट त्यो सेड्युल गरिसकेँ 10 बजेभन्दा पछाडि म बस्दैन 10 बजे सुत्छु बिहान 6 बजे उठ्ने ट्राई गर्छु आज 7 बजे उठेको अब 6 बजे उठ्ने ट्राई गर्छु अनि बिहान जिम्मेदारी ट्राई गर्छु कि ओभर त गर्दैन यार दाइ म राम्रै हान्छु तर दाइ म उसको एउटा जिमको भिडियो देखाम नाइ म त्यो देखाउँछु हेर्नु है तपाईहरु उसको जिम यस्तो हुन्छ अनि कसरी अवस्था मसल ट्राइसेपको लागि त म फेरि ट्राइसेप भिडियो देखाउँछु है तपाईहरुलाई उठ्नै सकिदैन हो अनि यस्तो तरिकाले उनीहरुको मसल त्यस्तै हो अनि लेग डे भनेर घरमा चिकन खाने लेग खाने पम्प त आउँछ नआउने हैन तर त्यो भ हैन अहिले त्यो पम्प बाहिरसम्म रहने यताउता चाहिँ भयो हैन tomorrow and take this qualification card for the finals, and in the finals we're gonna change everything. Don't worry about it. Ragnarok, thank you very much. Fantastic interview. It's time to head on over to Barney, who has more to come. That's right, Kalaris. I've got Tony K. अनि आओस् त जो बरु जो समात्ने छ उसको आइसक्यो Tony K, let's talk about today. कसरी आओस् के a very hyper-aggressive E-Arena, chasing down eliminations, but today त्यसको वेट देखेर चाहिँ हाँस्दैन होला केटाहरुले अरु त ठिकै थियो फर्स्टतिरको थियो के बुलो सबैजना यार गाह्रो हुने कि पुरै मसल चाहिँ क्लियर हुने टाइपको भइहाल्ने अनि यसो सपोर्ट लिएर गर्थ्यौँ अब देखाए अब हाँस्ने देखाइसकेँ मैले भिडियो बाइसेपको हानिरहेको थियो बुढो नाइ अनि आउँछ बाइसेप अनि हातै घुम्दैन डम्बलै उठ्दैन अनि यसो सपोर्ट लिएर हानेको नि सेट पुराको नि अहिले त के छ र बुढो अहिले 10 केजी हानिन्छ एक हातले मलाई उचाल्छ फर्स्टतिर चाहिँ 2.5 किलो हान्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 10 किलो हानिन्छ 10 किलोको 24 रेप हानिन्छ with 6 eliminations on the board, so that's vital points for you guys to go through to the finals. Going into tomorrow, अनि उसले चाहियो अहिले 2 महिना पर्दैन होला के जुगाल यार म त केटीहरुले नलिएको देखेको छु त यार केटीहरुले कस्तो उडाउँछ यार तिमी केटाहरु 2 जना चाहिन्छ तिमीलाई त डम्बल उठाइसके त आउँछ जब गाइस अनि त्यसपछि त हुन्छ कि 2 जना चाहिन्छ 3 जना चाहिन्छ त्यहाँ म त यार यस्तो त हुँदैन गरिदैन हैन त्यो एक्सट्रिम लेभलसम्म हानेको त्यो भनेको चाहिँ अब 10 केजीको त होला सकेन हैन त्यो त 5 किलो कति भयो यार 5 केजी त्यति बेला स्टार्टिङ थियो नि त अनि केही गरेको थिएन अनि के 20 केजीको चामल एउटा हातमा अनि उसमा उस्तो बोक्लेको त्यस्तो त छाड Nicely done. Thank you very much for joining me in this interview. Best of luck tomorrow. Like I said earlier on, only 6 teams will make it through the finals, and so these teams. हैन त्यो त अब पहिलाको के त यार गएको एक हप्ता नि भएन त्यति बेला यार त्यो सुरुमा थियो के यो फर्स्ट दिनको एक्सरसाइज थियो जस्तो लाग्यो डे 1 को एक्सरसाइजबाटै हामी 2 जना मिलेर हान्ने गरिरहेको थियौँ सबैजना चाहिँ हातै उठ्दैन बुढो यसरी गर्नुपर्छ के त्यसरी गर्नुभन्दा त फर्म मिलाएर टक्क अलिकति हेल्पमा हानौँ भनेको स्कुटर नै भित्र हाल्नुपर्ने छ यार
is like you want an opportunity. ए एकछिन बाहिर जानुपर्ने छ यार ओके गाइस थ्याङ्क यू सो मच यार हामी बाहिर निस्कनु पर्ने छ आज ओभरअल स्ट्यान्डिङ चाहिँ एकछिन आयो भने चाहिँ निस्किन्छौँ है के आएर गइसक्यो ओभरअल स्ट्यान्डिङ 75 with 3 and bar 49 Alpha 7 with 42 Geeky Esports with 41 Esports Arena with 41 अस्ति एउटा गेम हान्दा चाहिँ 39 पोइन्ट अहिले 41 हाने केटाहरूले नक्सिम रेड फोर्स with 39 Wolves Esports 37 and 35 का साथमा छ अर्को टिम AGL 32 नाइस AGL ले कमब्याक हान्नुपर्छ thank you guys, thank you so much. आजको लागि यति नै गरौँ भोलि फेरि भेटौँला एन्ड भोलि नयाँ कथाका साथ फेरि उपस्थित मेरो त 2 मार्क्सको आइरहेको छ उसको 10 मार्क्सको कहाँ दिँदैन एउटै हो मेरो त म त्यो भन्दा अरु त्यस्तो कथाहरु आउँदैन कि म गीत गाइदिन सक्छु मेरो त भइरहेको छ त्यो 2 मार्क्सको त बनिरहेको छ बेला एमसीक्यूहरु हो त्यो भनेको त्यो चलिरहेको छ Okay. Yeah, but it was like PG, you know. Well, PG is what we do here on the show. Very unfortunate in terms of the placement points. We need to see more late game finishes. हम चलते हैं आज के लिए इतना बाकी भोलि करेंगे लाला भोलि कथा सुन्नु पर्छ भोलि पनि आऊ भाइ तिमीलाई म राम्रो राम्रो कथाहरु सुनाउँछु मैले तिमीलाई अघि एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ तिमीले त्यसको रिप्लाई चाहिँ दिएनौ है भनेपछि केही कस्तो घोटाला है यसले म सुनेर पठाइदिन्छु दाइलाई म सुनाएर पठाइदिन्छु ए हुन्छ तिमीहरुको अफिसमा पनि के त्यस्तो मतलब अफिसमा त नभएर अब तिमीहरु आफ्नो दुई जना दाजुभाइको के कथा छन् भन न फन्नी वाला छैन हामीले सुन्दैन यो पनि भयो केटीहरु भएर हामीले भन्न लागेको हुँदैन ल बाइ बाइ Good night, boys. Good night. Good night. Good night. Good night. Sexy. Spoilers. Tell us what's going on with the I know. No, actually, Camera let's go for spots which